Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Can you please open the window? Chapter 8. It's called Rama Akshara Yoga. In English, Attaining the Supreme. Anybody needs one more book? Dosiahnutie najvyššieho. Every chapter in the Gita is a yoga. Každá kapitola v Gite je jogou. So every chapter gives some special methods or techniques. Každá kapitola v Gite dáva nejaké spôsoby alebo nejaké špeciálne techniky pre dosiahnutie najvyššieho. And finally in chapter 8 we get to almost the top point. A nakoniec, konečne v tej 8. kapitole my sa dostávame skoro takmer k tomu najvyššiemu bodu. There are 5 levels of instruction in the Gita. Je 5 úrovní pokynov v Gite. Officially. Oficiálne. And it's compared to just like you have a cow. Je to prirovnané ako keď máte kravu. And then the cows give milk. A ona dáva mlieko. And on the top of milk, normal milk, real milk, you have cream. Na vrchu mlieka, normálneho mlieka toho pravého, máte smotanu. And from that cream you can make butter. Z tej smotany môžete vyrobiť maslo. And from that butter you can make ghee. A z toho masla vy môžete spraviť ghee. And then I have a friend who is a cook. Potom mám priateľa, ktorý je kuchár. So he says, you know who is the best cook in the world? On povedal, ty vieš, kto je najlepší kuchár na svete? I said, I don't know. Ja som povedal, neviem. Adiraj or Yamuna or Adiraj alebo Yamuna? yes, ghee. Je to ghee. If you cook something and you put a lot of ghee, then everybody will think, oh yeah, this is a very good ghee. Keď niečo uvaríte a dáte tam veľa ghee, tak potom každý si bude mysleť, že toto je veľmi dobré. In fact, he often asks me, why is this? You know, that people, everybody likes ghee. Maybe, you know, if you are health conscious, you may try to avoid it so much. No, v skutočnosti, on sa ma vždy pýta, že prečo je to tak, že všetci ľudia majú radi tak ghee, ale keď ste si zase vedomí ako zdravotného hľadiska, tak sa vyhýbate tomu ghee, aby ho nebolo tam zase až tak veľa. But you know, like spontaneously, everybody likes sweet and fatty. Ale prirodzene každý má rád to sladké a také masné. So the highest level is compared to ghee. Tá najvyššia úroveň je prirovnaná k ghee. So what are these 5 levels? Takže aký je týchto 5 úrovní? You have one level which is external. Jedna úroveň je taká, ktorá je externá. This is called laukika or mundane morality. Čo nazýva sa laukika, alebo tá svetská morálka. So this is what everybody can accept. A to je to, čo vlastne každý môže prijať. Do your duty. Rob svoju povinnosť. Everybody will say, oh, sounds good. Každý ako to príjme, že to znie dobre. Protect ladies. Ochraňujte ženy. I mean, even if it's done properly. To znie ako dobre, ale ak to je akože správne vykonané. Then the next 3 levels are secret, more secret, and most secret. A vlastne tie ďalšie 3 úrovne sú taká dôvernejšia, ešte dôvernejšia a najdôvernejšia. And the 5th level is the most secret of all. A tá 5. úroveň je taká najdôvernejšia zo všetkých. So what are these? Takže aké sú to?
So what is the secret of the Gita? Takže čo je tajomstvom Gity? The first level. Tá prvá úroveň. We are the soul and the body. Yes, thank you. We are the soul, not the body. Takže je to, že nie sme duša, nie sme to telo. And the methodology for that level is karma yoga, jnana yoga. A tá metóda tejto úrovni je karma yoga, jnana yoga. Which is also a great secret. Ktoré sú tiež ako veľkým tajomstvom. We may be even reading the Gita for decades. My môžeme 10 ročia čítať Gitu. We can even be chanting for decades. Za 10 ročia môžeme čentovať. And still this secret remains too subtle. No a stále to tajomstvo zostane moc také jemné pre nás. The secret of yoga is this work without working. Tak to tajomstvo tej jogy je pracovať bez práce. We think, okay, this is, we still don't know how to find Krishna everywhere. No, my stále nevieme, ako nájsť Krišnu vo všetkom, všade. We still don't know how to offer everything for Krishna. Stále nevieme, ako všetko obetovať Krišnovi. So we separate, okay, this is for Krishna, this is for me. Takže my to oddelujeme, toto je pre Krišnu a toto je pre mňa. This joke, how shall we divide the prasadam? Poznáte to je vtip, ako by sme mali rozdeliť prasadam. How do we divide? Divide it as brothers, or do we divide it honestly? Takže ako to rozdelíme, ako bratia, alebo to rozdelíme ako čestne? Sometimes also how do we offer things to Krishna? Tiež ako obetujeme veci Krišnovi. This other joke about three priests deciding how to decide how much money to keep. A potom ďalší vtip o troch kňazoch, ktorí ako sa rozhodujú a koľko peňazí si nechať. So one of them says, well, I make a circle on the floor. A jeden z nich hovorí, že spraví kruh na zem. And then all the money I pour into that circle. A všetky peniaze tam vysypem. And then whatever rolls over or falls outside the circle, that's mine. A čokoľvek, čo vlastne sa dostane von z toho kruhu, tak bude moje. The other one says, I also do like that. A druhý hovorí, že to tiež spravím tak. But whatever money is outside of the circle is the one that I offer to God. Ale akékoľvek peniaze budú vonku z toho kruhu, tak to budú tie, ktoré ponúknem Bohu. And the third one says, I have a similar method. A ten tretí hovorí, že ja mám podobný spôsob. But this money I throw up in the air before it falls into the circle. A tieto peniaze ja vyhodím ešte hore do vzduchu predtým, než dopadnú do toho kruhu. And then I invite God, if you need something, please keep. A potom zavolám Boha, že ak potrebuješ niečo, tak si ako zober. So, you can see, Prabhupada says that we know everything, we are learned when we learn to connect everything with Krishna. Takže my sme učení, keď sa naučíme spojiť všetko s Krišnou. It remains a secret. To zostáva tajomstvom. I can do something that looks like service. No, môžeme robiť niečo, čo vyzerá ako služba. And I still want to enjoy something in that. Ale ja stále si chcem na tom niečo užívať. Or I can be engaged. Someone can be engaged in in a karmi job. Niekto môže byť zamestnaný v karmi práci. But he actually sees this, as Prabhupada recommends, as serving Krishna. Ale on to vidí, ako Prabhupada doporučuje službu Krišnovi. Prabhupada recommends this in 1840. Prabhupada doporučuje v 1846. 1846. He says in the last paragraph. Hovorí v tom poslednom paragrafe. Každý by si mal myslieť, že ho Hršikeša Pán zmyslov poveril určitým zamestnaním a podľa tejto práce by mal použiť uctievanie najvyššej božskej osobnosti Šri Krišny. So every work is part of Krishna's plan.
Takže každá práca je súčasťou Krišného plánu. And we can do this as service. A môžeme to vykonávať ako službu. But we can sometimes we even chant and don't do this as service. A my dokonca niekedy čantujeme a nerobíme to ako službu. So it remains, it's a secret level already. Takže už ako je to proste taký, proste taká ako? Tajná úroveň. But this level itself focuses on detachment. Táto úroveň sama o sebe sa sústredí na odpútanosť. Next level is more secret. A ďalšia úroveň je ešte taká tajnejšia alebo dôvernejšia. And Srila Thakur says that this is discussed in these two chapters, 7 and 8. A Srila Thakur hovorí, že to je rozobraté v týchto dvoch kapitolách 7 a 8. So this is where we surrender to God when we offer things to Krishna. To je tá úroveň, kde sa my rozdávame Bohu a kde mu ponúkame veci. This secret is focused on renouncing and more secret is on offering. Toto tajomstvo je ako zamerané na vlastne odrieknutie si niečoho a ešte vlastne dôvernejšie je, že to obetujeme. So this is the level of understanding Lord, Paramatma. To je úroveň ako pochopenia Pána a Paramatmy. And the most secret. A takéto najdôvernejšie. This is bhakti. To je bhakti. When you do things with love. Keď robíš veci s láskou. And there is even one higher. Dokonca ešte vyššie. This is the Manmana Bhavamat Bhakto verse. To je ten verš Manmana Bhakto. In chapter 8 and in chapter 18. Kapitole 8 a v kapitole 18. Sorry, 9 and 18. Kapitole 9 a 18. So in chapter 18 Krishna says, you will come to me because priyosime, you are dear to me. V kapitole 18 Krišna hovorí, ty ku mne prídeš, lebo ty si mi priyosime, ty si mi drahý. So this is most secret of all because this is bhakti with a rasa. To je najdôležitejšie zo všetkého, pretože to je bhakti s rásou. So there is a relationship. Takže tam je vzťah. These are the 5 levels of the Gita. Takže to je 5 úrovní Gity. So we are lucky this chapter 8 introduces, in verse 14 introduces pure bhakti. Takže my sme šťastní, že tento verš, táto kapitola 8 vlastne predstavil vo verši 14 čistú bhakti. Okay, so chapter 5, verse 5 mentioned, we read verse 5, right? Piatý verš sme čítali, že? It says that how do you attain Krishna at the time of death? Takže on hovorí o tom, ako dosiahneme Krišnu v okamihu smrti. How do we attain Krishna at the time of death? Ako dosiahneme Krišnu v okamihu smrti? Thinking of remembering him. Tým, že na ňu budeme spomínať. So we have to train ourselves to always remember Krishna. Takže my musíme sa trénovať, aby sme vždy mohli spomínať na Krišnu. Aby sme vždy spomínali na Krišnu. Prednáška told me how he was in an accident many years ago. Ako Prabhu mi povedal, ako mal nehodu pred veľa rokmi. And just before his car hit the truck, Predtým, ako jeho auto nabralo do kamiónu, he was avoiding some pedestrian. on vlastne sa vyhýbal nejakým chodcom. He thought, Krishna, how is this happening? A on si pomyslel, Krišna, ako sa toto deje. This is a proper way just to think, Krishna, remember Krishna. Toto je ten správny spôsob, ako spomenúť si na Krišnu. Because it means we take shelter in Krishna. To znamená, že príjmame útočisko o Krišnu. I was once traveling in the mountains with one book distributor. A ja som raz cestoval v horách s jedným rozdávačom kníh. And some people blame that he's distributing in a rough way. A niektorí ľudia ho ohovárali, že on rozdáva takým drsným spôsobom. And we were driving in the mountains, and so there was one section where the road was going down. A my sme išli v tých horách a tam bol taký jeden úsek, kde tá cesta išla dole. And then we saw that there's some traffic jam. A potom sme videli, že tam je nejaká nehoda. Nie, že tam je nejaká zácpa. And so the cars are standing before the turn. A tie auta vlastne stali v rade pred zákrutom. And so the driver, he brakes, puts the foot on the brake. A ten vodič zabrzdil, dal nohu na brzdu. And the brake doesn't work.
Ja nezabrzdil, to tam na tú nohu a tá brzda nefungovala. He again brakes, it doesn't work. On znovu vlastne sa snažil brzdiť, ale nefungovala brzda. And the car goes down. A to auto išlo dole. So in front you have other cars. Takže pred vami máte ďalšie autá. On the right you have 300 meters down. Napravo máte vlastne 300 metrov dole. Left you have a cliff. Naľavo máte útes. And oncoming traffic. Opposite traffic. A oproti máte protiidúce auta. And the brake doesn't work. A brzda nefunguje. So I remember, I'm sitting and I'm thinking, yes, what to do? Probably should I open the door and brake with the leg or something? What can I do? A ja si spomínam, čo som robil, že som vtedy rozmýšľal, že čo mám robiť niečo, že mám otvoriť dvere a dať tam nohu a brzdiť nohou proste o podlahu. That's a stupid idea. To je taká sprostá myšlienka. It was a big car, maybe 2.5 tons. To bolo veľké auto, možno 2,5 tony. Like a minivan. Ako taký minivan. But even if it was a smaller car, braking with the foot, yeah, I would be brake. Ale keď to bolo ako menšie auto, tak s tou nohou od cestu by sa nedalo zabrzdiť. And what does that book distributor do? A čo spravil ten rozdávač kníh? Immediately what he does, he says, Krišna, Krišna! Okamžite vám povedal Krišna, Krišna. And so the driver presses again and boom, it broke, it started braking. A ten vodič znova stlačil tú brzdu a začalo to brzdiť. So when he shouted Krišna, Krišna, the brake started working. Takže keď som zakričal Krišna, Krišna, tak tá brzda začala fungovať. And then I thought, so, it's not a chance that he is number one in the world in book distribution. It's not a chance, it's not accidental. A potom som si pomyslel, že to nie je náhoda, že on je jednička proste v rozdávaní kníh na svete. Number one, first yes. He is actually Krishna conscious. On je v skutočnosti Krišna vedomý. I thought about some stupid trying to take shelter in myself, and he knows that it's useless. You have to take shelter in Krishna. Ja som si vtedy spomenul nejakú blbosť, že snažil som sa prieť útočisko samého seba, ale on si nespomenul na Krišnu. Or once I was in Mayapur in Mandala Parikrama. Ja som bol v Mayapure na Mandala Parikrame. And I was sitting in the tent in the evening and reading a book. A sedel som v stane večer a čítal som knihu. And one of my friends, he climbed under the wall of the tent. A jeden môj priateľ sa podplazil pod stenou stanu. So I didn't see him. Takže som ho nevidel. And then he pushed the finger between my ribs. From behind. Zatlačil zadok prst medzi moje rebra. And it was very unexpected, Bolo to veľmi nečakané. So he said, "Oops!" I said, "Oops." Takže ja som povedal, ups. And he said, "You will go to Ops Loka." A mi povedal si, no, tak ty pôjdeš na ups loka. You should say, Krishna, Gauranga. Mal som povedať Krišna, Gauranga. Where we take shelter. We should see where we take shelter. Takže my by sme mali vidieť, že kde príjmame to útočisko. And then at the time of death, then we can remember Krishna. Potom v okamihu smrti môžeme spomínať na Krišnu. If we did not practice, it would not be possible at the time of death. A keď sme toto nepraktikovali, tak to nebude možné v okamihu smrti. This is what Prabhupada says here. To je to, čo tu Prabhupada hovorí. Okay. And how does it work? A ako to funguje? Text 6. Verš 6. Spolu. Yam yam vapi smaram bhavam tyajatyam te kalevaram tam tamera ikam teya sadata bhava bhavita. Každý dosiahne práve ten stav bytia, na ktorý myslí, keď opúšťa svoje telo, osm kulty. So this is the general principle. Takže to je všeobecný princíp. What you think, there you go. Na čo myslíš, tak tam pôjdeš. And at the time of death, you will think about the main thing, your main shelter during lifetime. A v okamihu smrti ty budeš myslieť na vlastne takéto, u čoho si najviac primal útočisko počas svojho života. Sadata bhava, where you usually take shelter. Tam, kde si obvykle primal útočisko. They made some study in Australia. Oni v Austrálii spravili takú štúdiu, that when people are in difficulty, first thing they do, keď ľudia sú v úzkých, tak prvá vec, čo spravia, they count their money.
Si spočítajú svoje peniaze. How much money do I have? Koľko peniazy máme. So this is their shelter. Takže to je ich útočisko. Maybe devotees don't have this problem so much. Možno nemajú tento problém až toľko. Sometimes. Niekedy. So, sada, where we usually take shelter. Sada tam, kde my obvykle zvykneme príjmať útočisko. So we have to learn to turn to Krishna in big and small things. Takže my sa musíme naučiť obrátiť sa na Krišnu vo veľkých, ale aj v malých veciach. Even if it's my responsibility to do something. No, napríklad mám zodpovednosť za niečo spraviť. I have to do this. Musím niečo spraviť. But still I have to do this in a humble mood, surrendering to Krishna. No, stále musím to spraviť v pokornej nálade, odovzdávajú sa Krišnovi. Taking shelter in Krishna and offering it to Krishna. Prijímajúc útočisko o Krišnu a ponúkajúc to Krišnovi. This is what we learn. Takže to je to, čo sa naučíme. Srila Prabhupada says here. Srila Prabhupada tu nám hovorí, ak človek teraz žije v kvalite dobra a stále myslí na Krišnu, umožní mu to myslieť na Krišnu aj v okamihu smrti, čo mu pomôže dosiahnuť transcendentálnu úroveň. Keď je človek transcendentálne pohrúžený v službe Krišnovi, jeho ďalšie telo bude duchovné, nehmotné. Preto je spievanie Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Najlepším spôsobom, ako na konci života úspešne zmeniť svoj stav bytia. Again, you see Prabhupada emphasizes Hare Krishna. Znova vidíte, že Prabhupada zdôrazňuje Hare Krishna. So we try to chant all the time. Takže my sa snažíme spievať celý čas. You may notice that if you have chanted nicely or you sang in Harinam, that it continues. Možno ste si to všimli, že keď ste chantovali pekne a ste spievali na Hariname, tak to pokračuje vo vašej mysli. But you can also use some extra japa or counter to keep chanting all the time. No, vy môžete využiť nejakú extra japu alebo počítadlo, aby ste ako mohli spomínať takto spievať celý čas. To chant not just 16 rounds, but all the time. Ste nespievali len 16 kôl, ale celý čas. However, at least some part has to be with mind directed on Krishna. A aspoň nejaká časť by mala byť ako s myslou usmernenou na Krišnu. Some questions or comments here? Otázky alebo komentáre? It's not directly to the topic, but here's that Maha Mantra mentioned. I noticed so many times in translations of verses that Srila Prabhupada would say Hare Krishna Maha Mantra, but it's not really there in the Sanskrit. Or if we see like in Chaitanya Charitamrita, like Sri Chaitanya Mahaprabhu, he says that chanting names of Hare, and Srila Prabhupada, he immediately translated like he was chanting Hare Krishna Maha Mantra. So this is a little bit sometimes like confusing to me, like if he's changing in the... že nie je to úplne k téme, ale bolo to v tom význame, že je tu spomenutá Hare Krishna Maha Mantra, že som si všimla viackrát, že Srila Prabhupada prekladal napríklad niektoré verše do Šrimad Bhagavatamu, kde niekde očividne ako v tom sanskritskom texte nie je spomenutá Maha Mantra a Srila Prabhupada povie, že áno, on spieval Hare Krishna, ale povie, že Hare Krishna Maha Mantru. Tiež Chaitanya Mahaprabhu v Chaitanya Charitamrite často povedal, že je povedané, že spieval mena Hariho a Srila Prabhupada to hneď preloží, že spieval Hare Krishna Mahamantru. Takže či to není také trošku ako menenie, alebo toho originálneho. Adds something. No, to vyzerá, že on niekedy niečo tam pridal. Srila Prabhupada is a genius. Srila Prabhupada je genius. And he is very merciful. No, on je veľmi milostivý. So takým spôsobom, that you cannot distort it.
cannot change it. Nemôžeš to ako zmeniť alebo skresliť. Yeah. In every page he says bhakti, bhakti, bhakti. Na každej strane on hovorí bhakti, bhakti, bhakti. Hare chant Hare Krishna. Spievaj Hare Krišna. Because, for example, we have a whole group of devotees who say you cannot chant Hare Krishna. Pretože napríklad máme celú skupinu oddaných, ktorí hovoria, že ty nemôžeš spievať Hare Krišna. You can only, do the japa Hare Krishna. Only silently. Ty môžeš robiť len takú japu Hare Krišna, len potichu. Based on the Gaudiya Vaishnavas, based on the same books. Gaudiya Vaishnavia založené to majú na tých istých knihách. Potom spievajú toto ľudia Nitai Gaur Radhe Shyam. So you can see that, and Upanishads, they are so compressed. A Upanishady, oni sú také ako skomprimované. That even Bhagavad Gita, for example. Bhagavad Gita napríklad. Bhagavad Gita is only 700 verses. Je to iba 700 veršov. And you have commentaries by Mayavadis. Máš tam aj komentáre k tomu od Mayavadis. I mean, you have hundreds of commentaries of non-devotees. Máš stovky komentárov od neoddaných. So they, twist things out. Oni prekrútili tie veci. Like Purusha Prabhu said that before Krishna consciousness he read some translation of the Gita. Ako Purusha Prabhu hovoril, že pred tým, ako prišiel ku Krišna vedomí, on čítal nejaký preklad Bhagavad Gita. And he liked it. Páčil sa mu. But he had only one thing that was, he thought, why is it like this? Ale proste on jedna vec mu tam ako nejak nesedela a si myslel, že prečo to je tak. He thought, why there is so much about Krishna here? Prečo je tam toľko o tom Krišnovi? Yeah? So people can, change even the Gita. Takže ľudia proste oni môžu pozmeniť ešte aj Gitu. But when Srila Prabhupada writes, everything is very clear. Ale keď Srila Prabhupada píše, tak všetko je veľmi jasné. You can see, even if you get only one page, there will be Hare Krishna mantra and bhakti there. Môžeš vidieť, keď by si prečítal jednu stranu a pozrela, tak tam bude Hare Krishna mantra a bhakti. So this is protection, for our protection. Takže to je pre našu ochranu. So that not only super intelligent and super honest people can get, but that all of us can get the conclusion. Neviem, ako úplne inteligentní a úplne čestní ľudia to môžu ako prijať, ale dokonca aj všetci z nás môžu ako prijať ten záver. And you can see that Srila Prabhupada is not like hiding, is not trying to hide his, it's not some secret interpretation. Ale vieš, že vlastne Srila Prabhupada to nie sú tam nejaké akože tajné alebo dôverné tie vysvetlenia. I had also the same problem when I was reading the Gita for the first time. Ja som mal tiež ten istý problém, keď som prvýkrát čítal Gitu. I'm reading, Krishna says, Karma Yoga, Srila Prabhupada translates Bhakti Yoga. Krishna tam hovorí Karma Yoga a Srila Prabhupada prekladá Bhakti Yoga. So my Prabhupada is doing, what is this? Prečo to Prabhupada robí, čo to znamená? But this is baseless, groundless, this is unjust accusation of Prabhupada. Nie je to férové obvinenie Prabhupada. Because Prabhupada gives you, in all of his books, he gives you word by word. Pretože Prabhupada ti vo všetkých svojich knihách dáva vlastne ten slovo po slove preklad. He gives you the Devanagari, he gives you the Sanskrit, he gives you word by word. Dáva ti tam Devanagari, dáva ti tam slovo po slove a dáva ti tam Sanskrit. So he's not hiding. Takže on nič neskrýva. Everything is open. Všetko je ako otvorené tam. It's not like he is trying to hoodwink us, cheat us. On nie, že by sa nás snažil nejak oklamať alebo okabatiť. He's just following he's just giving the same conclusion Krishna gives, but immediately. On vlastne dáva ten istý záver, čo Krišna, ale on dáva okamžite. From the beginning. Už od začiatku. It's like, in the biggest catastrophe in aviation, it was in the, I think, 60s. To najväčšia katastrofa, myslím, že to bolo v 60. rokoch. Letecká. I think it was Santa Cruz de Tenerife. Yeah? It was like 700 plus, two Boeing 747 crashed into each other. Bolo to na Tenerife a tam dva Boeingy 747 sa narazili a tam bolo asi 700. Yeah, 350 and 350. 350 ľudí, 700 ľudí asi. Why? Why did it happen? Prečo sa to stalo?
because one was taking off pretože jeden vlastne vzlietal and the other was going down. a druhý pristával. And the pilot asked something where he can he turn into, can he take one exit? No a ten pilot sa pýtal, že či môže vlastne odísť vlastne z toho runwaya s tým jedným exitom. And the tower told them something, okay, but wait, or something. Wait, but okay. Wait, you can take later, or something. A tá riadiaca väža niečo také povedala, že mali počkať, že potom neskôr tam budú môcť ísť. And the pilot said, okay. A ten pilot povedal, že dobre. And there was a misunderstanding. They misunderstood each other. No bolo tam nejaké nedorozumenie, oni sa nepochopili nejako. He thought that okay means now. A oni si mysleli, že OK, že dobre, to znamená, že to môžu spraviť hneď. So he started moving, and so they 700 people died. Biggest catastrophe. Že on sa začal hýbať a potom sa zarazili a tam bolo 700. After that, they changed the rules of communication. A potom toho oni zmenili pravidlá tej komunikácie. You cannot say okay, from the tower or from the cockpit. Že nemôžete povedať OK z tej riadiacej veže alebo z kokpitu. You have to repeat. Musíš to zopakovať. Flight, 327, taking exit 1, permitted. Že let 327 ide ako tým exitom 1 a je to povolené. And the tower cannot say okay. A tá väža nemôže povedať OK. The tower has to say flight 327, exit 3 permitted, confirmed. A vlastne tá väža musí povedať let 327, ten exit 3 je to potvrdené. So you can see that in that communication it's called redundancy. Takže môžete vidieť, že v tejto komunikácii je to nazývané. Like something is repeated too many times, redundant. Takže niečo je vlastne zopakované viacejkrát. Redundancy, I'm telling you just. So, like in normal speech, Takže ako pri normálnej reči, normálnom rozhovore, nadbytok, prebytočnosť. Zbytočne je to opakované. Nadmiernosť. Nadmerne zbytočne je to opakované. Yeah, nadmiernosť. Like actually all speech is redundant, is nadmierna. takže každá tá reč vlastne Zbytočná. right? All speaking. Všetko rozprávanie vlastne je nadbytočné. That's why you can have simultaneous translation. To je preto, prečo vlastne vy môžete mať ako také preklad, ktorý ide zároveň s tým ako slovo. You just hear the beginning. Ty počuješ ten začiatok. And what's my next words? A aké budú moje ďalšie slova? You just hear the beginning. What and you understand the end. Yeah? You don't even need to hear. You just this is enough to give the idea. Takže vy to nemusíte počuť ten koniec vety a už získate tú predstavu, aký to bude ten koniec. Normal speech is like 2-3 times redundant. Takže taká normálna reč je 2-3 krát tak nadbytočná asi. But in life and death situation, like in aviation, Ale ako v tej takej ako situácii proste, ktorá sa týka života a smrti, ako pri tých leteckých veciach, then they have 10 times redundancy. They confirm and reconfirm 10 times. tak oni to opakujú proste a potvrdujú 10 krát naviac. Yeah, so that there is no misunderstanding. Takže tam ako nepríde k nejakému zlému pochopeniu. And this is not a question of life and death. Toto vlastne nie je otázka života a smrti. This is a question of millions of lives and deaths. Otázka miliónov života a smrti. For each reader. Pre každého čitateľa. So Prabhupada is super redundant here. Sometimes we think he's saying the same thing. Takže Prabhupada to vlastne super nadbytočne hovorí, opakuje. Sometimes we don't like it. Niekedy sa nám to nepáči. But it's a question of millions of lives and deaths for each one of us. Ale je to otázka milióna životov a smrti pre každého z nás. So Prabhupada wants to make absolutely clear that you got it. Takže Prabhupada to chce urobiť úplne jasne, že to pochopíte. Yeah? That we chant Hare Krišna, Hare Krišna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we dance. Hare Krišna, Hare Krišna, Krishna Krishna, Hare Hare.
jeden profesor napísal takú review o Prabhupádovej knihe. He says, Bhaktivedanta Swami's commentaries all say one thing. Povedal, že Bhaktivedantové komentáre všetky hovoria jednu vec. Bhakti, bhakti, bhakti. Bhakti, bhakti, bhakti. So Srila Prabhupada started laughing. Srila Prabhupada začal smiať. He said, ha ha. He understood me. Že on ma pochopil. Yes, this is what I do. Áno, to je to, čo robím. Okay. So, Tasmat, conclusion, 7. Tasmat, to je ten list, záver, verš 7. Tasmat sarveshu káleshu mám anusmarayudyača mayyarpita mano buddhir mahevajšyasya samshaya. Preto by si mal, Arjuna, neustále myslieť na mňa v mojej podobe Krišnu a zároveň vykonávať svoju predpísanú povinnosť bojovať. Ak mi zasvetí svoje činnosti a sústredíš na mňa svoju mysel a inteligenciu, bez pochyby ku mne dospeješ. So, at all times, sarveshu káleshu. Takže ako vždy, za každé okolnosti. Sarveshu káleshu. Not only 5 minutes morning, 5 minutes evening. Nie iba 5 minút ráno, 5 minút večer. Of course, better that than nothing. Samozrejme je to lepšie ako nič. But Krishna says sarveshu káleshu all the time. A Krišna hovorí sarveshu káleshu v každom čase. This is the power of bhakti. You can do it all the time. To je moc bhakti, to môžeš robiť celý čas. And Prabhupada says here, Shri Krishna neodporúča zanechať predpísané povinnosti či prácu. Môžeme v nich pokračovať a zároveň myslieť na Krišnu spievaním Hare Krišna. To nás oslobodí z hmotného znečistenia a zamiestna našu myseľ a inteligenciu myšlenkami na Krišnu. So, Krishna says, Mam Anusmara, remember me. Krišna hovorí, mám Anusmara, spomínaj na mňa. And Arjuna may think, oh, I can just sit and remember. A Arjuna si môže pomyslieť potom, že tak ja môžem len sedieť a spomínať. So therefore Krishna says, remember and fight. Preto Krišna hovorí, spomínaj a bojuj. So two things at the same time. Takže dve veci naraz. So you can see, this is this yoga letter we have printed by mercy of Prabhu. Ešte je na tom novom rebríčku, ktorý máme vytlačený milosťou Michala Prabhu. So when you work and not work, so this is karma yoga. Pracujete a zároveň nepracujete, tak to je karma yoga. But bhakti yoga also has this, but naturally. Ale bhakti yoga to tiež má zahrnuté, ale prirodzene. In bhakti yoga, you also work, but not for yourself. You work for Krishna. Bhakti yoga tiež pracujete, ale nie pre seba, ale pre Krišnu. And on other spiritual paths, it's very complicated. A na iných duchovných cestách je to veľmi komplikované. Work without working. Ako práca bez pracovania. How do you do this? Ako to spravíme. So therefore, these Buddhists are saying, it takes 200 lifetimes. Preto buddhisti hovoria napríklad, že to zaberie 200 životov. But if you do it for Krishna, then automatically you work and you don't do this for your enjoyment. Ale keď to budete robiť pre Krišnu, tak prirodzene pracujete, ale nebudete to robiť pre vlastný požitok. And we have to direct our mind onto Krishna. No, musíme nasmerovať naše mysle na Krišnu. So this is the essence of our sadhana. To je esenciou tej našej sadhany. Remember Krishna. Spomínať na Krišnu. Everything we do, our society is called Society for Krishna Consciousness. Všetko, čo robíme, naša spoločnosť je nazývaná spoločnosť pre vedomie Krišnu. And in Hindi it's even more beautiful. A v hinštine je to ešte krajšie. Hindi, Bengali, Sanskrit. V hinštine, v bengalčine, v sanskrite. It's called Antarashtriya Krishna Bhavana Amrita Sangha. It's Antarashtriya International. To nazývané ako medzinárodné. Krishna Bhavana Amrita. So it's Sangha, it's association. Spoločnosť, alebo spoločnosť. For the Amrita, for the nectar. Pre Amrita, pre nektár. Of Krishna Bhavana. Krishna Bhavana. And Krishna Bhavana is
relishing consciousness of Krishna. Being conscious, meditating on Krishna. Krišna bhavana znamená vychutnávanie vedomia Krišnu, meditovanie na Krišnu. Bhavana means meditation, and bhavana also means meditation with taste. Bhavana znamená meditácia, a tiež to znamená meditácia s chuťou. So this is what we are doing. Takže to je to, čo my robíme. You know, like there are clubs or societies where they taste food or wine. Ako sú kluby a spoločnosti, kde oni ochutnávajú jedlo alebo víno. So we are here collected to relish memories of Krishna. Takže my sme tu, aby sme vlastne vychutnávali tie spomienky na Krišnu. So we speak about Krishna. My hovoríme o Krišnovi, We read about Krishna. čítame o ňom, Hear about Krishna. načúvame o ňom, And we sing. spievame. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Or Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anybody tried to listen how you chant beautifully for Krishna's pleasure? Snažil sa niekto z vás načúvať, jak prekrásne sa čentovali pre Krišnové potešenie? How Krishna hears that? Ako Krišna tomu počúva? Did you like it? Páčilo sa vám to? But it takes longer. You said it will be shorter, but it takes longer. Sometimes. Ty si povedal, že to bude kratšie, ale trvalo to dlhšie. You're complaining that you had too much taste. Ako sťažuje, že máš moc veľa chuti. Okay, so this is yes. Prabhupada oftentimes he stresses that we should still think of Krishna and simultaneously do his duty. But at work we have to deal with technical problems, intellectual problems, and our focus is completely focused on solving this. Even Arjuna. No, čiže Prabhupada často zdôrazňuje, že musíme stále myslieť na Krišnu, ale v práci sa stretávame s technickými intelektuálnymi problémami a naša pozornosť je úplne akože venovaná tomu. And the question a otázka teda je, že ako často stačí sa rozhodnúť pred tou činnosťou, ktorú idem robiť, že to je pre Krišnu, tak ako Arjuna sa rozhodol, že bojovať pre Krišnu a potom rozmýšľal nad tými mantrami, ktoré vypustí šípy a tak. Alebo naozaj treba vyvinúť tú schopnosť stále ako na dvoch úrovniach, akože mysle sa sústrediť na problém a zároveň aj toto je pre Krišnu, toto je pre Krišnu. We have to start somewhere. Takže my musíme niekde začať. Someone comes to Janmashtami once in 3 years. Niekto príde na Janmashtami raz za 3 roky. And then he sees us during Harinam. Potom nás vidí počas Harinamu. And he says Hare Krishna. Povie Hare Krishna. And he says I love Krishna. A povie ja milujem Krišnu. It's a good start. Je to dobrý začiatok. Once 3 years he remembers Krishna. Raz za 3 roky on si spomenie na Krišnu. Then if we are more serious as yogis, then at least we have some morning and evening program. Keď si viacej ako vážni, tak ako jogini máme ranný a večerný program. Then we chant, we read. My čantujeme a čítame. And then there is some chance that during the day we will remember Krishna also. Potom je nejaká šanca, že počas dňa si tiež spomenieme na Krišnu. And I remember when I was translating Srila Prabhupada's books. Ja si spomínam, že keď som prekladal Prabhupadové knihy, This is like all complete Krishna conscious text. ako toto je vlastne úplne Krišna vedomý si text. I did not remember Krishna. Tak ja som si ako nespomínal na Krišnu. I was thinking about grammar, verbs, adverbs. Ja som rozmýšľal nad gramatikou a tými slovami a How to translate, different
sentences. Ako vlastne preložiť rôzne tie vety. And so it still takes an effort to, even in such kind of activity, even there it takes effort to remember Krishna. Dokonca aj v takomto druhu činnosti, tak tu zaberie nejaký effort, nejakú snahu, aby sme spomenuli na Krišnu. Even in chanting japa, even in chanting kirtan. Dokonca aj pri spievaní džapy alebo kirtanu. Even in chanting harinam. Pri spievaní harinamu. Of course, harinam is a little easier. Samozrejme, na hariname je to trochu jednoduchšie. Because everybody looks at you and thinks, oh, you are a Hare Krishna. Každý sa na teba pozerá a myslí si, ty si Hare Krišna. And because all people look at you, you know, it's very public. A pretože všetci ľudia sa na teba pozerajú, tak je to veľmi verejné. So therefore you think, oh yes, I'm a Hare Krishna. Right, correct. A preto ty si myslíš, áno, ale ja som Hare Krišna, je to tak, je to tak. Or when you know, talk or give a lecture, keď rozprávaš alebo dávaš lekciu, so everybody looks at you and expects, okay, you're going to speak about Krishna, right? Každý sa na teba pozerá a očakáva, že ty budeš hovoriť o Krišnovi. So there is a bigger chance you will remember. Tam je väčšia šanca, že ty si spomenieš. But even then I can forget. No, aj vtedy ja môžem zabudnúť. We all know. So this is, and I can do this just thinking, I am such a good speaker, I'm such a good singer, look everybody. Ja toto môžem robiť tak, že ja si budem myslieť, že ja som taký ako veľký rozprávač, že som taký veľký spevák, pozerajte sa všetci na mňa. Of course, Krishna also looks. Na Krišna sa pozerá tiež, že And you feel, okay, yes, dasu. Potom môžeš spraviť len také ping a potom dnes tak som v takom postavení, že dasu. I'm a servant. Ja som služobník. And the example given here is, there are two examples given. Dva príklady sú dané. One example is classic example, is ladies carrying water pots. A jeden ten klasický príklad je vlastne tá žena, čo nesie vlastne tú nádobu na vodu. In India you can see. V Indii to môžete vidieť. You can see, you know, there's a little lady, and then there is, I don't know how many, like 20 liters one pot, 15 liters another pot, and 10 liters one more pot on top. And a v Indii môžete vidieť, tam je taká malá proste žena a má na sebe jeden ako takú nádobu, tam má 20 litrov, na to má ďalšiu, tam má 15 litrov, na to má ešte ďalšiu malú, tam má 10 litrov. then in one hand she has another 10 liter pot. V ďalšej ruke má ďalšie 10 litrovú nádobu. On her hip she has a child. A vlastne na boku má dieťa. And she's walking and she's talking with her friends. A ona kráča a rozpráva sa so svojimi priateľmi. Hey, you know what happened yesterday? Yesterday we talked with that neighbor, and she said like this, and you know, and they talk about something else. A čo sa stalo včera, my sme rozprávali s tamtou susedou o tom a ešte rozprávajú o rôznych iných veciach. I remember I was in Varshana in Sanket. Ja si spomínal som vo Varšane v Sankete. This is where Krishna stops gopis, usually Krishna stops gopis. To je tam, kde Krišna zastavil gopie. But on the other side there are gopis stopping the gopas. A na druhej strane tam boli gopie, ktoré zastavujú gopo. So I was actually, we crossed on the other side. My sme v skutočnosti prešli na tú druhú stranu. And there was a Brijbasi girl. A tam bola Brijbasi dievča. And she had this, big load on her head. Tam mala na hlave taký veľký náklad. And she said, "Done." A ona hovorila dána. Tax. Akože, Pay tax. Daň zaplatia ako daň. Mýto. Yeah, so I felt, wow, this is like in Krishna Lila. A ja som si myslel, že wow, to je ako v Krišna zápave. So I gave her some coins. Tak ja som jej dal nejaké mince. Then I thought, wow, this is the place where Radharani was stepping. A potom som si pomyslel, že toto je miesto, kde Radharani kráčala. So I bowed down and I took one stone. A ja som tam poklonil a zobral som si odtiaľ jeden kameň. This is from Varshana Sanket. To je z Varšany v Sanket. And I thought Radharani and gopis were stepping on it. A ja si pomyslel, že Radharani a gopie na to stúpali. So then I asked this girl, can I take it? A potom si spýtal toho dievčaťa, môžem si to zobrať?
And she had this big load on her head. Ona mala ten veľký náklad na hlave. And you said, yes, you can take, no problem. And it didn't fall. Pokývala hlavu, že hej, ty si to môžeš zobrať, žiaden problém, na to nepadlo. So I took it. To zobral. But then, of course, I came to home and then I thought, could I do this? Did I have right to do this? Potom som prišiel domov a som rozmýšľal, či som mal ako právo to vôbec zobrať. So I asked my Guru Maharaj. A som sa spýtal svojho Guru Maharaja, And I have one Varshana Shila. že mám jednu Varshana Shilu. But I asked from one Brijbasi girl, and she said, okay. A ja som sa len opýtal jednej Brijbasi dievčaťa a ono povedalo, že dobre. But all my worship is that sometimes I touch it to my head. A všetko moje uctievanie je, že niekedy sa tým dotkne mojej hlavy. So is it okay? Should I bring it back? A je to v poriadku, alebo mám to zaniesť späť? I said, it's okay. A povedal, že je to v poriadku. So here it is, Takže tu na to je 20 years later. 20 rokov neskôr. I called it Gandharvika Charana Kiran. Ja to volám Gandharvika Charana Kiran. This is the ray of mercy of Radharani's, of Gandharvika's feet. Takže to je lúč milosti Gandharvikinej nohy. And Gandharvika means Radharani who is expert in singing and dancing. Gandharvika je vlastne podobá Radharaniho meno Radharani, ktoré znamená, že je expert vlastne spievaní a tancovaní. It struck me, I'm not expert in singing and dancing. So I'm not expert in A ja singing. nie som ako expert v spievaní a tancovaní. But at least I worship Gandharvika. Ale aspoň uctievam Gandharviku. Anyway, so this is the classic example of doing two things at the same time. Takže to je taký klasický príklad robenia dvoch vecí v jeden okamih. That you talk with somebody, you can move, you can even shake your head, as I saw. Že ty ako rozprávať s niekým a ty sa môžeš ako hýbať alebo kývať tou hlavou, ako som videl. And you keep balance and you do something else. Ty vlastne udržuješ tam tú rovnováhu, ale robíš niečo iné. So this is how we can do our work in this world and remember Krishna. Takže to je to, ako môžeme robiť tú prácu v tomto svete a spomínať na Krišnu. And the other example is driving. A ďalší príklad je riadenie. You know, when we learn to drive, you know, there's this clutch, the gear, you know, left, right. Keď sa naučíme radiť, tak je spojka, rýchlostná páka, vľavo, vpravo. But you know, after just some practice, Po nejakom praktikovaní, you don't even notice. tak už to ani neuvedomujete. You know, so automatic. Také automatické. You know, you see everything and you talk, you discuss, you can do so many things. Všetko vidíte, rozprávate, diskutujete a môžete robiť toľko vecí. Some people eat, shave, Ľudia jedia, hodia sa, SMS-kujú, chant. čentujú. Of course, this is not recommended. Samozrejme, to nie je odporúčané. But it's possible. Ale je to možné. So this is practice we do Takže to je tá prax, ktorú robíme. to remember Krishna more and more. Aby sme spomínali na Krišnu viac a viac. So we had these things given by Krishna in the 7th chapter. Takže my sme mali tie veci dané Krišnou v 7. kapitole. How to see Krishna in all the elements. Ako vidieť Krišnu vo všetkých tých elementoch, tých prvkoch. How to see Krishna. Krishna says, Jivanam Sarvabhuteshu, I am life of all the living entities. Ako si Krišna hovorí, Jivanam Sarvabhuteshu, ja som životom všetkých živých bytostí. Or he says, Paurushamrishu, I am the human nature of humans. Lebo on hovorí, že on je ľudskou prirodzenosťou a povahou ľudí. So you can see Krishna, try to see Krishna like that. A môžete sa snažiť vidieť Krišnu týmto spôsobom. Or 3 modes. Alebo 3 kvality. But as you know, it's not so easy. Ale nie je to také jednoduché. So therefore, at least we have some time where we remember Krishna intensely. A preto máme aspoň nejaké okamihy, nejaký čas, keď my si intenzívne spomíname na Krišnu. But with the goal to remember Krishna all the time. Ale ten cieľ je spomínať na Krišnu neustále. And so for that, you know, it's possible if you do this as bhakti.
A je to možné vlastne, keď to robíš ako bhakti. If you act out of love. Keď ako konáš z lásky. And then you remember Krishna more and more. Potom ako spomínaš na Krišnu viac a viac. Ambarish Prabhu, grandson of Ford. Ambarish Prabhu, ten právnik Forda. He said that he knows a perfect method to remember something all the time. On povedal, že on pozná dokonalý spôsob, ako na niečo myslieť celý čas. He says, if you invest a lot of money in something, keď ako do niečoho investujete veľa peňazí, you remember this all the time. že na to bude spomínať celý čas. Or, like for example, something you sacrifice for. Napríklad, keď sa pre niečo obetuješ. And then, like for example, children. Napríklad deti. Parents do so much sacrifice for children. Keď deti oni robia toľko sa obetujú pre tie svoje deti. Teda rodičia sa toľko obetujú pre tie svoje deti. So therefore, it's easy for parents to remember children, is it? Takže preto je pre tých rodičov jednoduchšie si spomínať na tie deti celý čas. It's impossible not to. Impossible not to. Že je nemožné na nich zabudnúť. Yes. So, in the same way, if we serve Krishna, give to Krishna more and more, then it's possible to remember Krishna more and more. If we serve Krishna more and more, Čiže keď my slúžime Krišnovi viac a viac, offer to Krishna more and more, a viacej mu ponúkame, then we can remember Krishna more. tak potom viac a viac si na ňu môžeme spomínať. And then there is a chance we can remember Krishna, good chance we will remember Krishna at the time of death. A potom dobrá šanca, že my budeme schopní spomínať na Krišnu v okamihu smrti. So, can I ask you to please break into groups of 3? Keď nás môžem poprosiť do skupín po 3. Plus or minus 1. Plus minus 1. And can you please share what's your perfect idea of perfect death for yourself? Či by ste mohli ako sa podeliť o to, aký je váš proste taká najlepšia predstava, také najlepšej aká je vaša najlepšia predstava najlepšej smrti. Perfect death. What's your idea of perfect death for you? Ako máte predstavu tej najlepšej smrti pre vás? Okay? So you can take a couple minutes to discuss it. Takže môžete pár minút diskutovať.
Good day of book distribution. Somebody else had some far out idea of death. I'm sure that my vision is not very original, but I think in the middle of ecstatic kirtan in Rajadam. Ja by som sa zobrať v strede estetického kirtánu vo Rajadame. Some devotees said that they would like to die in the middle of ecstatic kirtan. Niektorí povedali, že by chceli zomrieť v strede estetického kirtánu. Falling under the feet of devotees. Padnúť pod nohy oddaných. So that devotees dance on them. Takže oddaní by na nich mohli tancovať potom. So touching the feet of devotees. Takže sa tak ako dotýkali nohy oddaných. So, also, time of death is time of decision. Takže tiež okamih smrti je okamihom rozhodnutia. And we have many moments of decision in our day. Máme veľa okamihov rozhodnutia počas nášho dňa. So there are many, these kind of forks in our day when we decide something. Takže veľa takých ako tých križovatiek počas vás cestí, počas nášho dňa, keď sa môžeme rozhodnúť pre niečo. So we have to train to choose Krishna. Takže my sa ako môžeme trénovať, aby sme si vybrali Krišnu. And take shelter in Krishna. A to je útočisko u Krišnu. You remember you had the homework to take shelter in Krishna. Spomínate si, mali sme úlohu prijať útočisko u Krišnu. Just, sometimes I'm surprised. Niekedy ako ja som prekvapený. Sometimes I remember, I say in lecture we should take shelter in Krishna. Keď spomínam, že ja som povedal na lekcii, že by sme mali prijať útočisko u Krišnu. Okay, so now I have to do this. So maybe first I should, pray to Prabhu Sundar. Dobre, tak ja teraz musím robiť toto, tak najprv by som sa asi mal pomodliť Radha Shyama Sundarovi. And then this difficult thing or task. A potom nejaký veľmi zložitý problém, nejaká úloha. Then, it's, magic. Something happens and things are much better than I expected. Sa stane nejaké kúzlo a proste niečo sa stane a je to mnoho jednoduchšie, ako som očakával. So, Krishna is merciful. Krishna je milostivý. And taking shelter in Krishna is the best solution. A príjmanie útočiska u Krišnu je tým najlepším riešením. And it doesn't mean we take shelter in Krishna only when horizontal on our sofa. A to neznamená, že my ako príjmame útočisko u Krišnu len keď sme horizontálne na našej sofe. Sofe. Sofa. Na našom sofa. Sofa is international. Sofa. Ja sa hovorila po starom pohovke. So Krishna says, Mam anusmara yudhechan, remember me and fight. Takže Krišna hovorí, spomínaj na mňa boju. That's the yoga. Takže to je yoga. We combine both. No to ako zlučuje obidve. So that's our practice. To je našou praxou. Verse 8. A verš 8. Krishna speaks about practice. Krišna hovorí o tej praxi. Abhyasa yoga yukrena chedasana gamina paramam shantivyam yati parham chintayan. Ten, kto o mne rozíma ako najvyššej božskej osobnosti, koho mysel neodbieha a je neustále zamestnaná spomínaním na mňa, príde o simprity bez pochyby ku mne. So it requires practice. Takže ono to vyžaduje prax. We have to set the goal to please Krishna. Takže musíme si učiť cieľ, aby sme potešili Krišnu. And we want to remember Krishna as we are acting. A chceme tiež spomínať na Krišnu, keď konáme. I remember
last year. It was last year. 2 years ago. Yesterday we saw synagogue. 2 years ago, for the first time in my life, I visited the synagogue. Takže pred 2 rokmi si spomínam, že prvýkrát v živote ja som navštívil synagogu, čiže včera sme jednu videli. And I was in temples, churches, Catholic churches, but I never was in synagogues. I asked devotees to show me. Ja som bol v chrámoch proste a v kostoloch, v mešitách a nikdy som nebol v synagóge, tak som požiadal vtedy oddaných, aby ma tam zobrali. And one devotee had a brother who is some senior there. A jeden oddaný mal brata, ktorý tam bol nejakým starším. So he showed us, spoke to us. On tam ukázal, on tam hovoril. And so I asked him, I told him, I see that Jews sometimes have something that looks like this, So it looks similar to our Brahmin thread. Ja som sa spýtal, som povedal, že som videl, že niekedy Židia majú niečo podobné, čo vyzerá ako toto, čo pripomína trochu brahmanskú šnúru. So I asked him, what is this? What's the point? Takže ja som sa spýtal, čo je toto, aký to má zmysel. He said, this is called, how is it called? Some funny name. How? How? This? I mean, yes, they have something. Yeah, but also, yes, so at the end. And I said, why do they have it? Takže sa to nazýva tak, že hovorím matočí a ja som sa ho pýtal, že prečo to majú. And he said, well, we have 613 rules. Tak ako my máme 613 pravidel. And not all of them we know why. A nie všetky my vieme prečo. Except that the main rule is that all of them have to help us remember God. Okrem toho, že to hlavné pravidlo je, že všetky ostatné nám mali pomôcť spomínať na Boha. So this is exactly what we have in Nectar of Devotion. Takže to je presne to, čo máme v Nektar oddanosti. Sadata smartavya Vishnu smartavyo najatuchim sarva vidi nishadasyo eta yorava kinkara. That all the rules and prescriptions, všetky pravidlá a vlastne predpisy, all the positive and negative rules, všetky pozitívne a negatívne pravidlá, are servants sú služobníkmi of just 2 rules. Iba 2 pravidel. And you can see them on the arms of Michal. Môžete vidieť na rukách Michala. Always remember Krishna and never forget Krishna. Spomínaj na Krišnu a nikdy na ňa nezabudni. So this is the essence of all the rules. Takže to je esencia všetkých tých pravidel. This is our practice. To je naša praxa. To remember Krishna. Spomínať na Krišnu. And how do we remember Krishna? A ako my spomíname na Krišnu? So Krishna gives us some example of how we can remember him. Krišna nám dáva nejaký príklad, ako na ňu môžeme spomínať. Verse 9. Karim Puranam Shasitaram Anuraniyam Samanusmaredya Sarva Siddhataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parastat. Človek by mal meditovať o najvyššej osobe ako o tom, kto je vševedúci. But also there are some sages who also are wise. Čiže tie sú aj nejakí svetcovia, ktorí tiež sú múdri, vševedúci. But they are young. Ale oni sú mladí. Like 4 Kumaras. At least they look young. Ako 4 Kumarov, aspoň oni vyzerajú mladí. So therefore, he says, next one, kto je ďalšie hovorí, najstarší vládca vesmíru. Maybe somebody is, najstarší. Možno niekto ako môže byť najstarší. But he is not, ale nie je vládca vesmíru. Okay, maybe, he's vládca vesmíru, but controller of the universe, but he is, very puffed up. Alebo je vládca vesmíru, ale veľmi namyslený. So therefore, anor aniyam sam, menší než tá najmenšia vec. He is in every atom. Takže on je v každom atome. Udržovateľ všetkého. Sarvasya dhataram. He's supporting everything. No, všetko udržuje. So then, if he's supporting everything, does it mean that he's like the material basis, the total matter?
keď on všetko udržuje, tak neznamená to, že on je ako... Does it mean that he is... Tak znamená to, že on je ako tá celková hmota? So he says, kto je mimo hmotné chápanie. Kto je mimo hmotné chápanie. Achintya rupam. You cannot understand him. Takže vy ho nemôžete pochopiť achintya rupam. There is a famous philosopher, Martin Buber. He said that the word, sorry, the God who can be understood is not worthy to be called God. Takže ten taký známy filozof Martin Buber, on hovoril, že Boh, ktorý ako Who can be understood. Ktorý môže byť ako pochopený, tak si nezaslúži byť Bohom. It becomes boring. To ako sa stáva nudným. Or it means he's limited. To znamená, že on je obmedzený. So you can see ladies are aware of this fact. Takže môžete vedieť, že dámy sú si vedomé tejto skutočnosti. Ladies are always preserving some mystery about themselves. Že dámy proste oni vždy majú nejaké tajomstvo ohľadne seba. So that men could never figure them out. Takže muži proste nemôže nikdy odhaliť. And so therefore you can also see that very often ladies they like to change their appearance. Takže môžete vedieť, že dámy tiež veľmi často radi menia svoj zobňažok. So that you can see that they have very different aspects. Takže môžete vedieť, že oni majú veľa rôznych aspektov. I remember in one city I had some rather shameful experience. Ja som mal v jednom meste jednu takú hambujúcu skúsenosť. One student came. Študent prišiel. Študentka. And she was in jeans with hair like this, long black eyelashes, red lipstick. A ona bola v jeansoch a mala nejaké vlasy. Long hair. You see, man. Mala dlhé vlasy a mala tie očné tiene a naružované pery. Dlhé myhalnice. So I asked her, Hare Krišna, what is your name? A ja som povedal, Hare Krišna, ako sa voláš? And she said, Irene. A ona bola Irena. And then the next day, some other student came in a sari, with covered head, and she sat there. Ďalší deň prišla nejaká ďalšia studentka, ako v sári, s zahalenou hlavou a tam sedela. And I was asking, welcome, what's your good name? A sa pýtal, ahoj, ako sa ty voláš? She said, Karme, Irene. Ja som volám Irena. And the third day, some third students come. Tretí deň zase nejaká ďalšia studentka prišla, tretia. Very bright skirt and very bright jacket. And Také veľmi svetlej sukni a veľmi svetlom very interesting hairstyle. a s veľmi zaujímavým tým účesom. So I say, oh, hello, what is your good name? Ahoj, ako sa ty voláš? And he says, Irene. I told you 2 times. Irena, ja som to už dvakrát hovoril. Sorry. So sometimes Krishna is also compared. So Krishna, he being absolute, he has both male and female nature. Pretože Krišna je absolútny, on má tiež tú mužskú aj ženskú vlastne povahu. And so you can see that he's sometimes compared to an actor. A môžete vidieť, že on niekedy je prirovnaný k hercovi.
that he is manifesting many different. He can manifest. All the forms are coming from him. Pretože vlastne on môže prejaviť všetky formy a všetky podoby a všetky prichádzajú z neho. And if you study him for billions of years, you still will not understand. Keby ste študovali miliardy rokov, tak stále ho nepochopíte. So if you are a scholar, if you are a philosopher, this is the proper object of study. Takže keď ste učenec alebo filozof, tak toto je jeden správny predmet toho štúdia. Achintya rupam, inconceivable. Achintya rupam je vlastne nepredstaviteľný. Nepostihnutelný. Nepostihnutelný. Vždy osobnej podoby. So he's a person. Takže on je osoba. Which is also very good. Čo je tiež veľmi dobré. Means you can talk to him. To znamená, že ty k nemu môžeš sa s ním rozprávať. He can understand you. No, že on ťa môže pochopiť. Kto žári ako slnko, Aditya Varnam, he is effulgent. Takže on je žiariaci. A je transcendentálny. So, means he's beyond matter. To znamená, že on je za hmotou. Za hranicami hmotnej prírody. And tamasa parasta, no ignorance. A že nie je v nevedomosti. And so these are, you can see, these are 10 qualities mentioned here. Môžete vidieť, to je tých 10 vlastností tu nás spomenutých. So you can choose, please, 2 qualities that you like the most. Takže môžete si vybrať, prosím, dve tie vlastnosti, ktoré sa vám najviac páčia. And the quality which you also like, but which is number 10 in this list. Ale tú vlastnosť, ktorú tiež sa vám páči, ale je až na poslednom mieste v tomto liste. Okay. So can you please take 40 seconds and choose? Takže môžete tých 40 sekúnd from these 10. Out of these. Čiže môžete za tých 40 sekúnd to spraviť. And then turn to your neighbor and share. Otočte sa na toho suseda a sa s ním to podeliť. What is your number 1, number 2 and number 10? Aká je vaša číslo 1, číslo 2 a potom tá posledná vlastnosť. Takže ktoré sa ti najmenej, akože sa ti páči. Prvé čo ti najviac páči a potom tá, čo najmenej sa ti páči. Okay, so can you please share? Keď som rozmýšľala na tým najstarším, tak som si povedala, že je dobré, lebo predstav si, že Krišna je niekde starší. Krišna to znamená, že tady je Krišna. Number 1 for someone, was number 10 for someone else?
No. Takže stalo sa niekomu, že čo niekto mal ako jednotku, bola pre toho suseda desiatka? Sometimes happens, because we are all different persons, so... Niekedy sa to vlastne stane, pretože my sme všetci odlišné osoby. And Krishna, it's mentioned in Bhagavatam 10:14:7. Spomenuté v Bhagavatame 10:14:7. Where it says that Krishna has unlimited qualities. Kde sa popisuje, že Krišna má neobmedzené množstvo vlastností. In the commentaries, Sanatana Goswami says, v komentáre Sanatana Goswami hovorí, that Krishna has one unique quality že Krišna má jednu jedinečnú vlastnosť for each living entity. Pre každú vlastne živú bytosť. That only this living entity can fully understand and appreciate. That only this one living entity can fully appreciate this one quality. Že iba táto jediná živá bytosť môže plne oceniť túto jedinečnú vlastnosť. So Krishna needs all of you. Takže Krišna nás potrebuje všetkých. So he has one special quality for each one of you. Takže on má jednu vlastne takú špeciálnu vlastnosť pre každého z nás. And that's why also we need each other. Preto aj prečo my potrebujeme navzájom. Because we see Krishna from one side, but the other person appreciates Krishna in a different way. Pretože my vidíme Krišnu z určitého pohľadu a to druhá osoba zase ho oceňuje iným spôsobom. So when we associate, we can increase our appreciation. Takže keď sa združujeme, tak my môžeme zväčšiť to naše oceňovanie. Shri Bhakta Sangha ki Jai! Ananta Guna Krishna ki Jai! It's one of the names of Chaitanya Mahaprabhu. Ananta Guna Sampanna, one who has unlimited qualities. To je jedno z mien Chaitanya Mahaprabhu, ten, kto má neobmedzene veľa vlastností. So please remember about these three qualities next time you chant japa or kirtan. Takže prosím vás, spomeňte si na tieto tri vlastnosti na beží, keď budete spievať japu alebo kirtan. Meditate on them. Rozímajte o nich. Yeah, so the mind will go away, you bring it back. Takže keď tam mysel utečie, tak ju privete späť. That Krishna is like this, Krishna is like this. Remember, meditate on this. Krišna je ako toto a si na to spomeňte a rozímajte o tejto kvalite. This is an important form of meditation. Takže to je dôležitá podoba meditácie. And the practice of Yoga Mishra Bhakti or Bhakti with prevalence of meditation practice is described in verse 10. Táto prax Yoga Mishra Bhakti alebo Bhakti s next 5 verses. Bhakti prevalence of meditation practice. Tam, kde tá meditácia s prevahou meditácie je opísaná v najvyšších 5 veršoch. Let us chant. Spievame to. Prayana kalena sačalena bhaktya yukto yoga balena chaiva prubor madhye pranamavesya samyak satam param purusham vaiti divyam. Ten, kto v okamihu smrti stiahne životný dých svojho jogy medzi obočie a s oddanosťou úplne neochvejne mysel na najvyššieho pána určite dospeje k najvyššej božskej osobnosti. Krishna Chakravarti says you cannot get this without practice. Takže Vishvanath Chakravarti tak už hovorí, že toto nemôžete dosiahnuť bez praktikovania. He says, the Prabhupada says, that one cannot suddenly remember the Supreme Lord at death. Takže Prabhupada hovorí, že vlastne osoba nemôže len tak proste zrazu hneď si spomenúť na najvyššieho pána v okamihu smrti. One must have practiced some yoga system, especially the system of Bhakti Yoga. Osoba musí vlastne praktikovať nejaký jogový systém, hlavne systém Bhakti Yoga. Verse 11. Takže 11. Yat aksharam vedavido vadanti vishanti yat yadayogita raga yat ichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangramena pravakshe. Do Brahmanu vstupujú znalci ved, ktorí prednášajú omkáru a sú v životnom štádiu odrekania. Ľudia túžiaci po tejto dokonalosti dodržiavajú vstup celibátu. Teraz ti v krátkosti vysvetlím, ako môže dosiahnuť oslobodenie.
So somebody may say, I will practice when I'm older. Takže niekto môže povedať, že ja budem praktikovať, keď budem starší. But when we are older, it's too late. Ale keď sme starší, tak to už je neskoro. Of course, better sometime than never. Samozrejme, lepšie je niekedy, ako nikdy. But as soon as we get a chance, we should practice. A hneď ako dostaneme príležitosť, tak by sme mali praktikovať. Especially since Bhakti Yoga doesn't require that we give up any normal activities. No zvlášť, pretože Bhakti Yoga vlastne nevyžaduje, aby sme sa zbavili nejakých tých bežných činností. Bhakti Yoga engages everything in Krishna consciousness. Bhakti Yoga zamestná všetko v Krišna vedomí. And of course, it's made very simple and sweet. A samozrejme je to spravené veľmi jednoduché a sladko. By Chaitanya Mahaprabhu's method. Vďaka milosti, vďaka metóde Chaitanya Mahaprabhu. That Prabhupada mentions in the purport. Tu Prabhupada spomínal o význame. Of chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you can see, Krishna mentions mantra, Om. Takže môžete vidieť, že Krišna tu spomína mantru Om. Which is in Yoga Sutra called the name of God. To je v Yoga Sutra nazývaná ako meno Boha. Om is one of the names of God. Om je jedno z mien Boha. And there is study, Veda, there is Veda, study of the Veda. A potom je tu štúdium Ved. So there can be no yoga practice without study. Takže nemôže byť jogová prax bez štúdia. This is one of the 5 rules of yoga. To je jedno z 5 pravidel jogy. Swadhyaya. Swadhyaya. And the blessing that comes with practice of study. A to požehnanie, ktoré prichádza z toho praxu štúdia, is becoming closer to our worshipable deity. Znamená, že sa dostávame do väčšej blízkosti nášho uctievaného božstva. This is a special blessing. To je špeciálne požehnanie. I want to ask for the verse 10. Yes. There is on one side it's description of some yoga practice like chakras and pranayama. It's like životný dých stiahne medzi obočie. And in the second part there is some devotion and concentration of mind on the Supreme. So this is a description of some mystical yogi or the bhakta or some because you know the bhakta doesn't have to do the mystical yoga, and at the same time mystical yogi usually doesn't have to focus on the personal aspect like on Krishna like the person. So can you clarify more this verse? Did we chant verse 10? Did we read verse 10? Yes. Okay. Yes, you can see Srila Prabhupada mentions chakra yoga here. Že v tom verši je v prvej polovičke napísaná nejaký jogový proces, v podstate ovládanie dýchu, stiahnutie medzi obočia, a v druhej časti je uprieť neochvejne mysel na najvyššieho pána, tak či by mohol Prabhu viac vysvetliť, pre koho je určený ten verš, je to, že na jednej strane v podstate mystický jogín nemusí mať tú skúsenosť s osobným Bohom a bhakti, a na druhej strane ten, čo praktizuje bhakti jogu, nemusí v podstate ovládať dých a tak ďalej. So, as you can see in this yoga ladder, ako môžeš vidieť v tom jogovom rebríčku, some people go gradually, step by step. Niektorí ľudia idú postupne, krok za krokom. So this will be characteristic of the dhyana yoga level. To bola charakteristika dhyana yoga úrovne. Meditation. Meditácia. And so when they read this, they will see, oh yeah, this is what we do. Takže keď oni toto budú čítať, tak oni uvidia, že toto je to, čo robíme.
And they can even be, they can just want liberation. Oni proste môžu chcieť len oslobodenie. Or they can be bhaktas. Alebo oni môžu byť bhaktovia. Maybe they want to come to Krishna Loka or Vaikuntha. Možno oni chcú prísť na Krišna Loka alebo Vaikuntu. But they think that I have to learn to meditate. A oni si myslia, že ja sa musím naučiť meditovať. And then I can become pure, then I can reach Vaikuntha. A potom sa môžem očistiť a môžem dosiahnuť Vaikuntu. Yeah? So this will be Yoga Mishra Bhakta. Takže to je bol Yoga Mishra Bhakta. His goal is bhakti, but his method is more trust on meditation. Ale on to je svoje metóde a vlastne väčšiu dôveru tej meditácii. That's Yoga Mishra Bhakti. To je Yoga Mishra Bhakti. Or it can be a pure bhakta, alebo to môže byť čistý bhakta, who simply engages in loving service to Krishna. ktorý sa jednoducho zamestná v láskyplnej službe Krišnovi. And then when he focuses, A keď sa on sústredí, automatically, like sometimes when you focus, you can automatically, like when you try to remember something, your eyes go here. ako prirodzene, keď sa sústredíš tak na niečo, tak tvoje oči idú tam. Try to remember something. Snažíš sa na niečo spomenúť. Yeah, you are, it's automatically your eyes are focused like either here or here, somehow or when you for example are trying to thread a needle. Takže tvoje oči sa prirodzene sústredia potom na tie body, ktoré ukázal, alebo keď sa snažíš vlastne ako naviesť ihlu. Yes, or this is for ladies, for guys when you are soldering something. Used to be for guys when you are soldering something, some radio. Ale to je akože bolo pre ženy skorej, to stolihlo, alebo pre chlapov, keď sa snažíte opraviť nejaké rádio, alebo tak. And this solder, this iron. A teda pajkovať, pajkové rádio. And you can notice you do not breathe. Tak si budeš všimnúť, že ty pritom nedýchaš. Yeah, this is Kumbhaka pranayama. To je Kumbhaka pranayama. You stop breathing. Zastavíš dýchanie. Yeah, when you are doing something very attentive, you stop breathing. Keď robíš niečo také ako veľmi pozorné, tak prestaneš dýchať. Yeah? So, I don't know, maybe ladies, you can watch when you are doing some, put mascara on your face, you watch it. Napríklad dámy, môžete vidieť, že keď si dávajú nejakú maskaru na tvár. You just watch your breathing, you can see it. So you can see that yogi does this from outside. Môžete vidieť, že ten yogi on to robí zvonka. But it will happen also automatically from inside. A on sa to stane tiež prirodzene znútra. Like that devotee we mentioned yesterday who sings kirtan, Hare Krišna Prabhu. Ako ten oddaný, ktorého sme spomenuli včera, ktorý spieva kirtan Hare Krišna Prabhu. You can see he's singing like this. Hare Krišna, Hare Krišna, Hare Krišna. Ešte vie, že on takto spieva s takým vyratením. So it's not that he's trying to do this, but it's like spontaneously. Tak on nie, že to snažil robiť, ale je to prirodzené. So when you focus, then you will pass this stage of meditation in pure bhakti also, but spontaneously. Takže keď sa budeš... When you focus, takže keď sa sústredíš, you will pass this stage of meditation also in pure bhakti. Takže ty tiež ako prejdeš týmto stupňom meditácie aj pri tej čistej oddanosti. So Krishna is so expert that one instruction is valid for all three classes. Krišna je taký odborník, že vlastne jeden pokyn je hodnotný pre všetky tri triedy. But since we have Shat Chakra Yoga mentioned, pretože my tu máme Shat Chakra Yoga spomenutú, then we can do some pranayama tai chi. Spraviť nejaké pranayama tai chi.
verse 12. Verš 12. Spolu. Sarvadvarani samyam yamano nirodhyacham murnyadvayadmana pranam astito yogaranam. Yoga znamená odpútať sa od všetkých zmyslových pôžitkov. Kto uzavrie všetky brány zmyslov, upriami sa na srdce a dých života umiestne na vrchol hlavy, ten zotrváva v joge. So do you feel your prana at the top of your head? Cítite svoju pránu na vrcholku svojej hlavy? Good. Cítite to? You can do it one more time. Jai Jai Shri Radhe! And of course, we practice this first of all during japa. Takže toto najprv praktikujeme počas japy. Verse 15. Spolu. Om ite kaksharam brahma dyaharama manusmaram dyaprayati jajam deham sayati param gatim. To takto zotrváva v joge a prednáša posvetnú slabiku Om, najvyššiu kombináciu písmen a mysliac na mňa, najvyššiu božskú osobnosť, opúšťa telo, určite dospeje na duchovné planéty. Prabhupada says that Hare Krishna contains Om. Prabhupada hovorí, že Hare Krishna obsahuje Om. So this is the mantra for the yoga practice. To je mantra pre jogovú prax. And you can see that even yogis who advocate Ashtanga yoga, A môžete vidieť aj tých yoginov, ktorí obhajujú Ashtanga jogu. like one of the very famous is Shivananda Swami. Jeden veľmi známy je Shivananda Swami. Yes, in his books he recommends that you get up in the morning. On vo svojich knihách odporúča, že ráno stanete at 4 o'clock do 4:00 and chant Hare Krishna mantra. a spievať Hare Krishna mantru. And in the evening you sing the kirtan to Gauranga. A večer spievate Kirtan Gaurangovi. Yeah. And read the Bhagavatam. A čítate Bhagavatam. Yeah. So this is just and you know this is a regular yoga practice, proper yoga practice. Toto je bežná, správna jogová prax. So therefore devotee is a perfect yogi. Preto oddanie je dokonalým joginom. And now verse 14 introduces Ananya Bhakti. A teraz verš 14 on predstavuje Ananya Bhakti. Let us chant. Dajme to. Ananya Cheta Saratam Yogam Smarati Vidyasha Tasyam Sulam Kartam Nityayutasya Yoginam. Pre toho, kto na mňa neustále s oddanosťou myslí, som ľahko dostupný, osím pri tým, lebo mi neprestane oddane slúžiť. So you can see Krishna says, I am easy to obtain. Takže môžete vidieť, že Krišna tu hovorí, som ľahko dostupný. Sulabha in Sanskrit. V sanskrite je to sulabha. So what do you prefer? Easy and quick path or difficult and slow? Čo vy uprednostňujete? Preferujete jednoduchú, rýchlu cestu alebo ťažkú a pomalú? What's your choice? Aká je vaša voľba? So Krishna is giving us quick and easy. Takže Krišna dáva rýchlu a jednoduchú. So this is pure bhakti. A to je čistá bhakti. If we understand how to do this. Ak to rozumieme, ako to spraviť. And pure bhakti can have two meanings. A čistá bhakti môže mať dva významy. Somehow, unfortunately, in our society, we almost stopped using one of these two meanings. Nejaký spôsob na nešťastie v našej spoločnosti by sme skoro prestali používať jeden z týchto významov. There are two meanings. One meaning is the level. Jeden význam je úroveň.
that you are pure. Že ste čistí. But the second meaning is the path. Ale to druhý význam je tá cesta. And you can see that Rupa Goswami defines, and Krishna defines pure bhakti as the sadhana or method. A môžete, že Rupa Goswami alebo Krišna, oni definujú bhakti ako tú metódu sadhane. So that if it is a practice, it means I may be not pure, I may have all kinds of desires, but I can start practicing. Keď je to prax, tak to môže ako byť, že ja proste som není čistý a môžem mať ešte materiálne túžby, ale ja môžem začať praktikovať. So pure bhakti is not only a level of purity when you have no desires. Takže čistá oddanosť proste, to nie je len tá úroveň vlastne tej, keď vlastne ste na tej úrovni, že už nemáte žiadne túžby. It's also when you are following the pure path. Je to tiež vtedy, keď vy nasledujete tú cestu. You can read Bhaktisiddhanta, that's how Rupa Goswami describes this. To je ako Rupa Goswami to opisuje. And this is how Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur describes this. Tak ako to je Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur opisuje. He says, for example, in his, you can read in Bhaktisiddhanta Vaibhava. A môžeš čítať napríklad jeho Bhaktisiddhanta Vaibhave. There is some quote where he says that next Monday we have a meeting of all the pure devotees. A tam nejaký citát ako kde píše, že ďalší pondelok máme stretnutie všetkých čistých oddaných. So just imagine we put on Facebook, you know, that tomorrow on Saturday we have a meeting of all of pure devotees. A si predstavte, že by sme dali ako na Facebook proste, že zajtra v sobotu my máme stretnutie všetkých čistých oddaných. So would you come or not? You would think, oh, I'm not a pure devotee. Si mysleli, ja nie som čistý oddaný. But this is not a proud statement. Ale to nie je taký pyšný výrok. It's a humble statement that we accept the path of pure devotion. Je to taký pokorný výrok, vlastne, že my príjmame tú cestu oddanej služby. It means that our goal, that we accept bhakti is the goal. Že my príjmame ako, že bhakti je cieľ. And bhakti is the process. Ale že bhakti je tiež proces. And that's pure bhakti. Ale to je čistá bhakti. Just these two decisions. Proste tieto dve rozhodnutia. I may not be pure. Ja nemusím byť čistý. But my goal is pure. Ale môj cieľ je čistý. And my path is pure. Ale tiež moja cesta je čistá. I believe that bhakti gives everything. Ja verím, že tá bhakti dáva všetko. And that's pure bhakti. A to je čistá bhakti. If you believe in bhakti, you are pure bhakta. Že ak veríte v bhakti, tak ste čistý bhakta. Even if we have some other desires in the meantime. A keď máme ako počas toho nejaké iné túžby. Yeah? As long as we understand that these desires are not our goals, they are just, you know, something on the way that may still be there. Keď my rozumieme, že tieto naše túžby nie sú našim cieľom, proste tam proste niečo môže byť on the way. Na tej ceste. So we don't identify with them. A my sa s nimi nestotožňujeme. We understand that I am Krishna Das, I am Krishna Bhakta. My rozumieme, že ja som Krišna Das, Krišna Bhakta. And my identity is that I serve Krishna. A moja totožnosť je, že ja slúžim Krišnovi. Then we're a pure devotee. A potom sme čistí oddaní. And just two simple decisions. Proste len dve také jednoduché rozhodnutia. It's something you can do. Je to niečo, čo môžeš spraviť. You can do immediately now. Môžeš to spraviť nie teraz. You can accept my goal is Krishna Bhakti. Môžeš prijať, že môj cieľ je Krishna Bhakti. And you can accept my path is Krishna Bhakti. A môžeš prijať, že moja cesta je Krishna Bhakti. If you accept this, if you decide like this, you are pure devotee. Keď to príjmeš, keď sa takto rozhodneš, tak si čistý oddaný. That's it. To je všetko. And if I think that, okay, Krishna Bhakti is my goal. A keď si budem myslieť, že Krishna Bhakti je môj cieľ. But first, I have to understand spirit. A najprv musím pochopiť dušu. And for that, I practice some meditation. A preto ja praktikujem nejakú meditáciu. Then this will be either Jnana Mishra or Yoga Mishra Bhakti. Či už Jnana Mishra alebo Yoga Mishra Bhakti. Which is also good. Čo je tiež dobré. Because the goal is Bhakti. Pretože tým cieľom je Bhakti. But it's not as quick and not as powerful as pure Bhakti. Ale nie je to také rýchle a silné ako Bhakti. So it's our decision. Je to naše rozhodnutie. That the goal is Bhakti and path is Bhakti. Že
že tým cieľom je bhakti a tiež aj tou cestou je bhakti. So then this end of the purport of the verse 7:16. So one has to transcend all this before one can come to the stage of pure devotional service. That means this one meaning of that this means this level, not the path. Že ten záver verša 7:16, tam je napísané, že človek musí prekonať toto všetko, kým sa dostane na štádium čistej oddanej služby. Že či je to... 7.16 to je? Tam je iný verš na 7.16. 7.16 čatu vidha bhažante mám, ale na konci významu. You can see that this verse describes people who have other goals. Môžeš vidieť, že tento verš opisuje ľudí, ktorí majú iné ciele. Want to be free from suffering, want to be wealthy, want to satisfy curiosity. Chcú byť oslobodení od utrpenia, chcú byť bohatí, chcú uspokojiť svoju zvedavosť. So they have other goals. Takže nemajú iné ciele. So therefore, they are not pure devotees. Preto oni nie sú čistými oddanými. But it doesn't mean that if they cannot become pure devotees now. A to neznamená, že oni sa teraz nemôžu stať čistými oddanými. That only after they are free from suffering, only after they are wealthy, then they can become devotees. Že len potom, ako už nebudú trpeť a už sa stanú bohatými, takže len potom sa môžu stať čistými oddanými. If they think like this, then they will be karma mishra bhaktas. Keď takto rozmýšľajú, tak potom sú karma mishra bhaktami. They don't believe that bhakti is in itself good enough. Bo oni neveria, že bhakti je sama o sebe dostatočne dobrá. That bhakti contains everything and gives all blessings. Že bhakti zahrňuje všetko a dáva všetky požehnania. But if they learn, if they study, if they associate with devotees, Keď sa oni ako to naučia a študujú a združujú sa s oddanými, if they accept that bhakti is self-sufficient, a keď oni príjmu, že bhakti je sebestačná, then they can become pure devotees immediately. tak oni sa môžu stať čistými oddanými okamžite. So you can call it a path, or you can call it a stage. So Prabhu speaks about a stage here. To môže znamená, že to je ich cestou, alebo môže znamená, že to je ich ako úrovňou, Prabhu to tu nazýva, že to je ich úroveň. The point is that they don't have the goal of bhakti yet here. Ten bod je, že on vlastne tu nemá ten cieľ ako tej bhakti ešte. But verse 14 speaks about ananya cheta, that they don't have any other goal. A tak až to nás hovorí o tom, že ananya cheta, že nemá žiaden iný cieľ. Can you please read the purport to 14? Čiže význam veršu 14, 8-14. V tomto verši sa opisuje cieľ, kam napokon prídu čistí oddaní najvyššej božskej osobnosti, zamestnaní bhakti-jogov. V predchádzajúcej kapitole boli opísané 4 druhy oddaných. Trpiaci, túžiaci po hmotnom bohatstve, zvedaví a špekulatívni filozofi. A rôzne cesty k vyslobodeniu. Karma yoga, jnana yoga a hatha yoga. V týchto systémoch nájdeme isté prvky bhakti, ale v tomto verši sa Šri Krišna zmienuje o čistej bhakti yoge bez prvkov gyány, karmy alebo haty. Slova ananya četa naznačujú, že oddaní venujúci sa bhakti yoge túžia iba po Krišnovi. Čistý oddaný sa netúži dostať na nebeské planéty, nehľadá spásu či vyslobodenie z hmotného zapletenia a nechce splynúť z Brahma Jyoti. So you can see, he doesn't have any other goals. Takže vidíš, že on nemá žiadne iné ciele. It doesn't mean that he is never hungry. To neznamená, že ako nikdy nie je hladný. It doesn't mean that he's never feeling cold. To neznamená, že on nikdy necíti chlad. It doesn't mean that he is never afraid of dying. Alebo že by sa nikdy nebal smrti. Because then it would mean that it's not a practice. To by potom znamenalo, že to není praxou. So, but pure bhakti is recommended as a practice for all of us. Ale čistá bhakti je vlastne doporučená ako prax pre všetkých z nás. It is said that anybody who is a human can do pure bhakti. Povedané, že ktokoľvek, kto je človekom, môže robiť čistú bhakti.
later in the Prabhupada says, Bhakti Yoga is very simple and pure and easy to perform. Ďalej v tom význame Prabhupada hovorí, že Bhakti Yoga je veľmi jednoduchá, čistá a ľahko sa vykonáva. So simple and easy. Takže to je jednoduché a ľahké. It's not like, oh, I have to be completely free from any single desire. I have to go and then do pure bhakti. Hare Krišna, Krishna, Krishna, Hare. Nie je to, že ja musím proste oslobodený od všetkých tých materiálnych túžov, proste len potom môžem robiť čistú bhakti. We are not the mind. Nie sme mysel. Aha, nie sme myslom. We are spirit. My sme dušou. So whatever desires are there in the mind, Takže akékoľvek túžby sú tam v tej mysli, we don't have to identify. tak sa s nimi nemusíme stotožňovať. You can say, okay, but my goal is Krishna Bhakti. Dobre, ale môj cieľ je Krišna Bhakti. And then you are pure devotee. A potom sme čistí oddaní. Okay? There was Mataji, you had something? I just want to ask if it's okay to combine normal yoga like Hatha yoga or Kundalini yoga with Bhakti yoga. To combine. Yeah, like to do also. Že chcem sa spýtať, že či je vhodné kombinovať Hatha jogu, ale Kundalini jogu alebo Ashtanga jogu s Bhakti jogou. It depends what is your shelter. Záleží, že čo je tvoje útočisko. If you think that Hatha yoga or Kundalini yoga is the shelter, Keď si myslíš, že Hatha yoga alebo Kundalini yoga je tým útočiskom, then this is not recommended. to nie je doporučované. You can combine, Môžeš to skombinovať, but it will be, if your goal is Krishna Bhakti, ale keď tvojim cieľom je Krišna Bhakti, it will be Yoga Mishra Bhakti. tak to bude Yoga Mishra Bhakti. It's good, Je to dobré, it's effective, je to efektívne, but if you put more trust in Bhakti Yoga, ale keď dáš viacej viery v Bhakti yogu and you understand that everything is coming from Bhakti Yoga, a pochopíš, že všetko prichádza z Bhakti yogy, and these exercises, other exercises, are just like brushing the teeth. ale tieto ostatné cvičenia sú ako napríklad umývacie zuby. You know, they are just something like hygiene. Sú niečím ako hygienou. They are not your shelter. Nie sú tvojim útočiskom. They are not your method of perfection. Nie sú tvojim spôsobom dokonalosti. Then you can live as a pure devotee. You can do it as pure bhakta. Potom ty môžeš žiť ako čistý oddaný a môžeš to robiť ako bhakta. Like for example, Srila Prabhupada was walking every morning as an exercise. Ako Srila Prabhupada napríklad, on každé ráno sa prechádzal ako cvičenie. Or we are meditating every morning, so at least we should meditate every morning. Alebo každé ráno my meditujeme, teda aspoň by sme mali čapu. At least for some time we should meditate. Aspoň nejakú tú dobu by sme mali meditovať. Or we study, trying to understand what is spirit, what is matter. No, my študujeme a snažíme sa pochopiť, čo je duchovné a čo je hmotné. But our shelter is bhakti. We do this for Krishna's pleasure. A našim útočiskom je bhakti a my to robíme pre Krišnové potešenie. Then it's pure bhakti. A potom je to čistá bhakti. When Srila Prabhupada was working in a pharmacy, Keď Srila Prabhupada robil vlastne v tej lekárni, it doesn't mean he was not a pure devotee. tak to neznamenalo, že nebol čistý oddaný, But he didn't take this as something separate ale on to nebral ako niečo oddelené, or some, his method of perfection. alebo ako jeho proste spôsobom k dokonalosti. At first I have to be wealthy, then I can do bhakti. Že najprv musím byť bohatý a potom môžem robiť bhakti. No, he was already supporting 3 temples, Nie, on už proste vtedy podporoval 3 chrámy. and that he also, everything he was doing as his service. A všetko on robil ako svoju službu. So therefore also like this Hatha yoga, we have to do some exercise, whether it's Hatha yoga or sprinting or walking, just to keep the body healthy, just like brushing the teeth. My proste musíme robiť nejaké cvičenie, či už to je hatha yoga, behanie, alebo nejaké iné cvičenie. Je to proste ako čistiť si zuby. Or if you have kirtan 3 hours a day, and if you jump half a meter above the ground, that's also
also counts. Alebo keď tam 3 hodiny denne a skáčete pol metra nad zem, tak to sa tiež počíta. Or no, if not, then some hatha yoga. A keď nie, tak potom nejakú hatha jogu. But it's not our method. Ale nie je to našim spôsobom. Then it's okay. Potom je to v poriadku. But if I think, oh, this is my method of perfection. Ale keď si myslím, že toto je moja metóda k dokonalosti, then just this thought tak potom len táto myšlienka immediately makes it weaker. to okamžite oslabuje. Instead of progressing very quickly, namiesto toho, aby sme vlastne napredovali veľmi rýchlo, we progress slower. tak napredujeme pomalšie. So externally it can look the same. Takže zvonka to môže vyzerať rovnako, But if we do it as pure bhakti, ale keď to robíme ako čistú bhakti, with the goal of Krishna bhakti, tým cieľom Krišna bhakti, and doing it also as bhakti, ale robíme to tiež ako bhakti, then our progress is 1,000,000 times faster. tak potom to naše napredovanie je miliónkrát rýchlejšie. And we feel connection immediately. A cítime tam to spojenie okamžite. Yoga comes immediately. Yoga prichádza okamžite. That's the beauty of bhakti. To je krása bhakti. Okay? V poriadku? You had a question? Okay, you say that we need only 2 things to become pure devotee, to accept the process as the only process and to accept the Krishna bhakti as the goal. So if we do that, we can do that straight away. Yes. Then does that qualify us to enter spiritual world? Like if I die now, then just because of these 2 acceptances, will I enter spiritual world? Can you say this thought? A takže Adi Purusha Prabhu povedal, že stačí prijať 2 veci, že ako bhakti ako cestu a Krishna bhakti ako cieľ. A že teda ak je to naozaj tak, že stačí prijať tieto 2 veci na to, aby sme boli čistí oddaní, či takáto čistá oddanosť nás kvalifikuje vstúpiť do duchovného sveta. Čiže ja teraz tomu rozhodnem sa, že príjmem tie 2 veci a nasledujúci moment zomriem, tak to znamená, že pôjdem do duchovného sveta. You can see, Krishna says in the purport, in the verse, Takže môžeš vidieť, že Krišna hovorí vo verši Ananya Cheta Satatam. Ananya Cheta Satatam. You have no other goal. So it's same like Anya Vilasita Shunya. Yes. How can we, just by accepting these 2 things and Yes. still we have other desires so that we are not Anya Vilasita Shunya, right? Anya Vilashita is not Anya Vilasha. Okay. Vidíš tu, že Krišna to hovorí, že nemá žiaden iný cieľ. Potom si hovorila, Že, a to teda znamená to isté ako Anya Vilasita Shunya, že teda nemáme žiadne hmotné túžby. This verse is quoted in 7:16. to verš je citovaný 7.16. Anya means other. Anya znamená iné. Anya ine. Same word. Rovnaké slovo. And English another. A angličtine to znamená, ako sa to hovorí another. And Abhilash means strong desire. Abhilash znamená silná túžba. Morai Abhilash, Vilas Kunja Diyavas. My strong Abhilash. Asha is hope and Abhilasha is very big hope. Takže Až je nádej a Abhilasha je veľmi veľká nádej. Veľmi silná nádej. So Anya Abhilasha would mean no other hopes or goals, desires. Ani Abhilasha by znamenalo žiadne iné túžby alebo žiadna iná nádej. But then it means that you can start it only after long purification. A potom to znamená, že takto môže začať až po veľmi dlhom očisťovaní sa. So therefore, Shri Vishwanath and Shri Jiva point out that it doesn't say Anya Vilasha, it says Anya Vilashita. Preto Shri Vishwanath a Shri Jiva ukazujú, že to nehovorí Anya Vilash, ale hovorí sa to Anya Vilashita. Anya Vilashita. So Anya Vilashita means
not that you don't have other desires. Ale neprestávajte to znamená nie, že ty ako nemáš iné túžby. You don't have any other constant desires. Že ty nemáš ako nejaké iné neustále túžby. Abhilashita, we have some words with this suffix in all the languages. Abhilashita nemá nejaké ako slova z tohto príponu vo všetkých jazykoch. Like ET, like essential, essentiality, or velocità in Italy, velocità. So quick and speed is velocità, or rational, rationality. So this T is the suffix. Čiže racionálne alebo racionalita. To vlastne tam je to tá prípona na konci. Robit a robota. Can you say this? Robota. Yeah. Yes. This is a suffix which makes so it's not that you don't have not anyabilash but anyabilashita, no constant desires. To nie je anyabilash, ale to anyabilashita, to znamená, že nemáš ako také neustále túžby. Alebo takú neustále túžbu. So this verse 3 times says Satatam Nityasha, all the time I am your goal. Tento verš hovorí Satatam Nityasha, že trikrát, že ja som tvoj cieľ. Always. No, vždy som tvoj cieľ. Yes. So from time to time I may have some other desires and goals. Z času na čas ja môžem mať nejaké iné túžby alebo cieľe. Especially in the beginning. Zvlášť na začiatku. But I never have other goals. Ale nikdy nemám iné ciele. And I never have other identities. A nikdy nemám iné stotožnenia. My main identity is I'm Krishna Bhakta. Moje hlavné stotožnenie je, že ja som Krišna Bhakta. Not that I'm a man or I'm a woman. Nie, že ja som muž alebo žena. Not that I am, successful, learned, foolish. Nie, že ja som úspešný, učený, hlúpy. Yeah. But I'm the Bhakta. Ale že som Bhakta. So then, if you accept that you decide, yes, I am a Bhakta. Potom, keď to príjmeš, že sa rozhodneš, áno, ja som Bhakta, then that's the beginning of pure Bhakti. tak to je začiatok čistej Bhakti. And then gradually all these other desires, they gradually dissolve. A potom postupne tieto ostatné túžby sa rozpustia. But immediately, as soon as you make this decision, Ale okamžite, ako náhle spravíš toto rozhodnutie, then Krishna says, I am easy to attain for you. Krišna hovorí, že ja som jednoducho dosiahnuteľný pre teba. And this is the next verse. Ďalší verš. Mám upedya punarjanma dukalayama sasvatam apvanti mahatmana samsiddhim paramam gata. Tie veľké duše, oddaní jogíni, ktorí ku mne dospeli, sa nikdy nenavrátia do tohto pominuteľného strastiplného sveta, alebo dosiahli najvyššiu dokonalosť. So this is the result of verse 14. Takže toto je výsledkom veršu 14. Verse 14 says, if you become a pure bhakta, ananya bhakta, no other goal, no other process, then I'm easy to attain. Takže verš 14 hovorí, že keď sa staneš čistým bhaktom, žiaden iný cieľ, žiaden iný proces, tak potom som jednoducho dosiahnuteľný. If we die now, where will we go? Keď teraz zoberieme, tak kam pôjdeme? We will go there, Pôjdeme tam, where we want. kam chceme. If we are attached, we will go to where we are attached. Ak sme priputaní, tak pôjdeme tam, k čomu sme priputaní. But if you decide, no, I want Krishna, Keď sa rozhodneme, nie, ja chcem Krišnu, we'll go to Krishna. pôjdeme ku Krišnu. Our problem is not that Krishna doesn't allow us. Náš problém nie je, že Krišna by nám to nechcel dovoliť, Our problem is that we don't decide to go to him. ale náš problém je, že by sme sa nerozhodli ísť ku nemu. Prabhupada says that Krishna wants us to come much more than we want. Prabhupada hovorí, že Krišna chce, aby sme prišli k nemu mnoho viac, ako my chceme. It's just that we don't agree, we don't want. Proste my s tým nejak nesúhlasíme, my nechceme. And Krishna doesn't want to force us. A Krišna nás nechce nútiť. Sometimes his devotees try to force us. His devotees. A niekedy ho oddaní nás ako nútia. Come, you must come. You go. Poď, ty musíš ísť. That's mercy, special mercy. To je špeciálna milosť.
So if I have many other desires, keď mám veľa iných túžob, and I want to go to Krishna, a chceme sú Krišnovi, then Krishna can purify me in just these few seconds or hours of death. tak potom Krišna môže očistiť v tých posledných sekundách alebo hodinách pred smrťou. Or if I want, I can go to other planets and then go from there. Alebo keď chcem, môžem ísť na iné planety a potom odtiaľ tam ísť. Or Alebo we can go to that material universe do toho hmotného vesmíru, where Krishna is performing his pastimes. kde Krišna vykonáva svoje zábavy. And we can take birth in Vrindavan. A môžeme sa narodiť vo Vrindavane. And from our childhood, early childhood, A od našeho skorého detstva Krishna will be our beautiful neighbor. Krišna bude náš prekrásny sused. And everybody will be talking about him. A každý bude len rozprávať. And we will be taught everything we need. A všetko budeme naučení, čo potrebujeme. Yes, they will teach us to do beautiful garlands for Krishna. Naučia nás robiť prekrásne girlandy pre Krišnu. We will hear how our neighbors sing about Krishna with love. Budeme počúvať, ako naši susedia spievajú o Krišnovi s láskou. They will sing Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And our heart will be melting. A naše srdce sa bude roztekať. And then some little, maybe material pride, something will remain in the heart. Potom niečo taká malá hmotná pýcha zostane v našom srdci. So how is it removed? A ako to bude odstránené? It happens at autumn. Deje sa to na jeseň. A deje sa to na jeseň. In Purnima. Na Purnimu. There is Sharat Purnima, Kartika Purnima. Sharat Purnima, Kartika Purnima. We will be in our house. Budeme v našom dome. And then all of a sudden you will hear this divine sound. A potom zrazu my začujeme ten božský zvuk. This is the flute. To bude tá flauta. And this flute will say, Gopali. Gopali. Or Adi Purusha Dasi. Purusha Dasi. Krishna Dasi. Come. Poďte. And our heart will fly. A naše srdce bude ako letieť. Because this is the Purnima where everybody is called. Pretože to je Purnima, kde sú všetci zavolaní. And we will try to go. A my sa budeme snažiť ísť. And some relatives will stop us. A nejakí príbuzní nás zastavia. They will close the door and say, where are you going in the night? My zabuchnú dvere a spýtajú sa, kam ideš v noci. And we will not be able to go. A my nebudeme môcť ísť. And this will be worse suffering than 1,000,000 hells. A to bude horšie utrpenie ako milióny pekiel. And in that fire of not being able to go to Krishna, A v tom ohni, že nemôžeme ísť ku Krišnovi. all the remaining desires, ideas, goals will. A všetky tie zostávajúce nápady a túžby a ciele sa proste spália. It will be such a burning fire. We will want to die. To je taký silný oheň, že budeme chcieť zomrieť. But we will not allow ourselves to die. Ale vlastne nedovolíme sami sebe zomrieť. To not spoil the festival for Krishna. Aby sme vlastne nezničili ten festival Krišnovi. Krishna has a festival, somebody dies. What kind of Krišna má nejaký festival a niekto tam zomrie, tak čo to je za festival? So painful and you cannot even die. To je také bolestivé a ty nemôžeš ani zomrieť. So every material thing is removed. Takže všetky tie materiálne ako nečistoty sú odstránené. So then we will just focus completely in our heart on Krishna. A potom v našom srdci sa budeme úplne sústrediť na Krišnu. And we will meditate on Krishna with his flute. A budeme meditovať na Krišnu s jeho flautou. And he's dressed like a dancer. A že je oblečený ako tanečník. And he has in his golden dhoti.
Má svoje zlaté doty. With his lion chest. So svojou ľavou hruďou. With his snake arms. A jeho ako hadými rukami. Arms like powerful pythons. S rukami ako mocní pytóni. And with his bewitching smile. A je takým záľudným okuzujúcim úsmevom. And in his lotus eyes. Na jeho lotosové oči. And you will think, Shyam, 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 Shyam. Budem mysleť Shyam, Shyam, Shyam. And then at one moment, a v jednom okamihu Krishna will smile to us. Sa Krišna na nás usmeje. And he will put the flute into his dhoti and he will embrace us. A vloží si flautu do svojich doty a objíme nás. From our heart. Z nášho srdca. And we will feel such ecstasy. A budeme cítiť takú extázu. That millions of heavens are nothing. Že milióny nebies sú ničím. And at this point we are ready. A v tomto bode sme pripravení. So then the next Rasa Lila we can come. A keď to ďalšia Rasa Lila, to už my sa budeme môcť účastniť. So this is how Shri Krishna Chakravarti Thakur describes this. Takže to je ako Shri Krishna Chakravarti Thakur to opisuje. Where? 10th canto, 29th chapter. We can find it here. Is it a rule that a devotee needs to participate in Krishna Lila in material world before going to spiritual world, or it's not like Usually. If there is some training needed. Či je to pravidlo, že oddaný sa musí ako zúčastniť tej Rasa Lily. Tej ako Krišnovej Lily v hmotnom svete, kým príde do duchovného sveta. Že väčšinou, hej, keď sa ako purify. Training, more training is needed. Hej, keď nepotrebuje ešte viacej tréningu. But if you got all training now, keď získaš všetok tréning teraz, yes, if you have fully developed your, emotion to Krishna, plne rozumnieš svoju emóciu voči Krišnovi, then you can go. But there's no difference. It's the same. This Vrindavan is same as that Vrindavan. There's no difference. No to vlastne nie je rozdiel, že tento Vrindavan je rovnaký ako ten druhý. And I never saw scriptural proofs. Brihad Bhagavatamrita says that when Gopkumar was going between spiritual Vrindavan in Vaikuntha and Vrindavan in material universe. Brihad Bhagavatamrita hovorí, keď Gopkumar išiel medzi vlastne duchovným Vrindavanom a keď išiel do materiálneho sveta, Vrindavan in the material universe. Vrindavan v materiálnom svete, he saw no difference. Tak on tam nevidel žiadny rozdiel. Zero difference. Nulový rozdiel. The only way he could tell which Vrindavan he is in, jedine ak mohol povedať, že v ktorom Vrindavane sa zrovna nachádza, he had to remember which was first, Brahmaloka, Satyaloka, Swarga, then this. Then I'm here coming from the spiritual to material. Si vlastne musel pamätať tie planéty vlastne ako prichádzal, že tak ja som teraz vlastne zostúpil do duchovného, do materiálneho. And if first there was Swarga, then Tapaloka, and then Brahmaloka, now I must be outside in the spiritual. Keď tie planéty boli v takomto poradí, tak potom vedel, že tak ja som musím teraz byť vonku vlastne v tom duchovnom. There was no other difference. Inak tam nebol žiadny rozdiel. That he saw. Ktorý by ho mohol postrehnuť. They actually say that in material Vrindavan there is even more variety. Dokonca hovoria, že v hmotnom Vrindavane, že je tam ešte viac rozmanitosti. Because you have real demons. Pretože tam máte skutočných démonov. That Krishna kills. Ktorý Krishna zabije. And you have also. What about childhood pastimes? Are yes, only in Gokula Vrindavan? In Vaikuntha, Goloka Vrindavan, in Goloka Vrindavan, in the spiritual world, then they have childhood pastimes, but more they are like in the heart of parents. These pastimes are more in the heart of parents. Takže čo týka tých, ale jak to je s tými detskými zabavami Krišnu, a že na tej Vajkunte tam sú tiež tie detské zabavy Krišnu, ale skôr je to viac v srdci rodičov. But here Krishna actually grows. A tu na Krišna v skutočnosti rastie. So therefore, for these parental pastimes, they are considered to be more rich here. Preto sú tieto rodičovské zábavy považované, sú také bohatšie tu.
pure bhakti is the best path. Takže čistá bhakti je to najlepšou cestou. And in the purport, Prabhupada speaks about pure bhakti and spiritual world. Vo význame Prabhupada píše o čistej bhakti a duchovnom svete. He says, yes. Zvláštnou vlastnosťou čistého daného je, že vždy myslí na Krišnu bez ohľadu na miesto a čas. Cudzího nemalo brániť. Mal by byť schopný vykonať oddanú službu vždy a všade. Niekedy sa hovorí, že oddaný by mal žiť na posvetných miestach, ako je Vrindávana, alebo iné sväté miesta, kde žil Krišna. Čistý oddaný môže žiť kdekoľvek a vytvoriť tam vrindávanskú atmosféru svojou oddanou službou. Preto Šri Advaita povedal Chaitanya Mahaprabhuvi, všade, kde si, o Pane, tam je Vrindávana. Yes. So when Prabhupada was giving a lecture, I think in Los Angeles or something, he said, "Do you think I am in America?" Šrila Prabhupada dával lekciu, myslím, že v Los Angeles alebo tak sa pýtal, že myslíte, že ja som v Amerike? No, I am in Vrindavan. Nie, ja som vo Vrindávane. Prabhupada's mood. To je Prabhupada nálada. Okay. So just one last little exercise. Takže jedno také posledné malé cvičenie. Can you please break into small groups? Dajte sa do takých malých skupín. Three, 4 devotees. And can you please describe a perfect spiritual place? It's a perfect spiritual community, perfect spiritual temple. Keď sa opísať dokonalé také duchovné miesto, dokonalú duchovnú spoločnosť, dokonalý duchovný chrám. Perfect spiritual home. Dokonalé taký duchovný domov. Yeah. So how would it be perfect? What would you have there? Takže či by to bolo dokonalé, čo by si tam mali? Rozumiete tomu? Here? Interesne. How many seconds? You have together like 4 or 5 minutes in the group. Máte takých 4-5 minút skupine. Domov, miesto duchov. Asi akoukoľvek oddanú službou. Akoukoľvek. Yes, when you do devotional service. Alebo len myslením na neho. Myslením na Krišnu, ja. Yes. Somebody else? Yes? To invite such advanced devotees who can speak about Krishna's pastimes. Yes, invite devotees. And we should not also wait for advanced devotees. We should study and speak about Krishna everywhere, always. Yes, and then it will create already the higher atmosphere. Takže pozvať pokročilých oddaných, ktorí dokážu rozprávať takto o tých zábavách. Aby sme nemali čakať len na pokročilých oddaných, ale by sme tiež mali študovať a rozprávať o Krišnovi všade, že aby sa tá atmosféra vlastne. Let us all of us become advanced devotees. Staňme sa všetci pokročilými oddanými. As soon as possible, immediately. Okamžite. Yes. And things are changing. Something else? I said that for myself I want to learn to appreciate and admire everybody's unique individuality. Ja som povedal, že ja za seba by som chcel sa naučiť vlastne oceniť a prijať každého vlastne tú individualitu. And admire. What is it? Admire? Obdivovať. Obdivovať. If I learn this, it's like living in a fairy tale. Keby som toto naučil, tak to by bolo ako život v rozprávke. So for that I can regularly try to mark good qualities in devotees. Takže kvôli tomu ja akože by som mohol
vlastne pravidelne mark good qualities, find good qualities. nachádzať tie dobré vlastnosti v daní. And respect everybody's choice. A vlastne rešpektovať každého voľbu. And talk about Krishna. Rozprávať o Krišnu. Something else? Niečo iné? Are there different languages in spiritual world? Is there some place for translation? Bengali. Či sú nejaké cudzie iné ako odlišné jazyky v duchovnom svete, že či je tam miesto pre prekladateľov? Even if there wasn't, Krishna can make us. Aj keď neboli zatiaľ, tak Krišna ich môže spraviť. It's one of Krishna's qualities that he speaks all the languages. To je jedna z Krišnových vlastností, že on rozpráva all the languages. Že on rozpráva všetkými jazykmi. And in Lalita Madhava, for example, we see that there is Sanskrit and Prakrit. We see that at least two styles they speak. V Lalita Madhava vidíme, že tam je vlastne ten sanskrit a ešte nejaký jazyk Prakrit, že tam hovorí dvoma štýlmi vlastne. And there is definitely Bengali in Shradhadeep. Definitívne je tam ako bengalčina na Švetadvipe. And probably since, I don't know, maybe there is some Tamil parts. Sri Vaishnavs and Alvars. Možno sú to nejaké Tamil oblasti pre Sri Vaishnavov a Alvarov. You know, in my BBT, my chief was saying that they speak Ukrainian there. V mojom BBT moje vedúci vravili, že oni tam rozprávajú ukrajinsky. So I think all of us will find something there. Ja si myslím, že všetci si tam niečo nájdú. But that was a question, it was not what you... To bola otázka, to nebolo, čo chcel. You said that what would be our contribution, so we discussed... You could translate. Yeah. Okay, nice. Well, you mean in the spiritual, yes. But we want to create it here and now. A my chceme vlastne to vytvoriť teraz, to duchovné a teraz. Okay, so please remember to take shelter in bhakti and remember that the goal and identity is bhakti. We are bhaktas. Takže nezabudnite prijať útočisko pri bhakti a nezabudnite, že tým cieľom je bhakti a že my sme vlastne bhaktovia. Throughout the day, take shelter in Krishna. Počas ako toho dňa. And do everything as bhakti. A rob všetko ako bhakti. Whatever we do. Čokoľvek, čo budeš robiť. And tomorrow, what time shall we meet? Kedy sa stretneme zajtra? Tomorrow is Saturday? Sorry? Saturday? Yes. Zajtra je sobota. My suggestion is in the afternoon, like so far. Same. And, any special program we have in the temple? Where is June in the program? Do we have some special food for tomorrow, like today? Sunday Arati. At 6. It's only on Saturdays. Otherwise, there is nothing else different. What is it? So what? We meet again 4:30 or meet earlier? And when will be the test? On Sunday? Yes, and the test. When do you want to have the test? Kedy si máte skúšky? We can have it Sunday. We have lecture program starting at 2 o'clock. Yeah? Maybe before? Yes, we can have before. We could have what 12. Možno máte skúšku predtým také 12. Yes. So you have the questions. The questions are there. Dostajte tie otázky, ktoré tam budú. So prepare for these 2 chapters. Takže sa pripravte na tieto 2 kapitoly. And 2 verses. A 2 verše sú na naučenie sa. Daivihe shagunamai mavamaya duratyaye mam eva yaprapadyante mayam etam dharantite. And the other one is Antakal chamam eva smaran mutva kalevaram yapraya
Prayati samabhavam yati nastyatra samsaya. That if you remember me at the time of death, you come to me. Keď si na mňa spomenieš v okamžiku smrti, tak prídeš ku mne. So one of these will be for the test. Takže jeden z týchto dvoch bude na skúškach. So tomorrow, should we meet at 4:30 or 4? Zajtra sa stretneme o 4:30 alebo o 4:00? Any preferences? 4 will be okay? O 4:00 bude v poriadku. Yeah? So let's fix 4. Afternoon. Afternoon, yes. Let's fix 4 so that we have more leeway. Dobre, takže sa dohodneme, že teda o tej 4:00 to bude. Thank you very much. Mantra Kalpa-Rudescha, Kripa-Sindhu Deva-Jam. Ja!